e dongara gada enidri bupi bezo vuga kwerige isu udukori imnogosi anige udukori radri mungu be tru udukori munguri di dongara gada udukori radri mungu be tru ngare vu chere go de ko po reversi ngazi eno de erakoni dayo ngari no derpi arevu chere isuki ve idingazu erivuga idri irve dire erika ba lalu dige utuaru utungari embere angu nipi chisiri ku letere angu nipi chisigericho utunga angu imbere pi u letere iruga ku Mungu ipe agwaziruni Yohanere. Yohani mu utungar veta olo ba alo ejikiri Yohana adri utunga angu imberepi uleterere ikwe. Yohani imu iver yenga utunga angu imberepi uleterere veta olo utunga da angu imberepi uletere baripi dige chereri eimu baripi vuga vudige no udukoriri radri baripi asamvuge vudige nogo odeki ngaripi arevu chere vudige nogo upo iverisi bobo vudige ripi nikiri amakwe udukori imu nyoku dige nogo bo redi paye hudirpi ejikiri kwe bo barire jibararpi se kopi ni dire muke adrizu anji mungu veni piru kopi ve changara anji mungu veni piru dire adri jozukini yiki ba da veni sikwe iri yiki mungu veni was their father. udukoru ja icha ba daru re adri ba samgenogo bandreki ngungara ini iri nguzurira bandreki tepi ve mpa lukutangar ve ngungara ini iri nguzurira esimuke azini tada irve ribinga itepi vuga leseva ichaku ba samge vuga nogomo Yohana ta irveta uduko buruda ini bamane ta no lokini irimu idiri iri adripidi irive ambugu ndema verira adatasia inidri matizu kwerge iri otuanige irive esini adri mukerisi sebe suki takiri muzu didi mungu ezi teimbiri moseni bo seisi mukeri azini taadari Yesu Kristo nini ba zindre mungu ra longani kwe adaro irive mvalo potanga dripi mungu ya dripi nyinganga etepi agaragari gida bani suka mungu verini ambugu yahudi piva adriba kuru Yerusalem vera agar pi peka talar pi levi riba ezingaba jo mungu vera agar pi bemu Yohani rizi kini miadi Yohani yoko pinu letere kini madri Kristo iko kopini irizizu iji adi i mi Elia ikini kwe madri Elia i kopini gozu irizizu minebiri ikini kwe kopini yozu kini miadi ilobani ba jikiri tamino jari mu olo ba ipe barpini ilobani mi ngolopi miadi Yohani ni tare ojazu su otu nebi isa ni joritini kini ma uduko repi o upi angwa wechinya farore agada yopi emodeki leti opini emotoki leti erveri ad piriri farusi ini peripeni Yohani rizizu kini ni adrido Kristo i kwe doku Elia i kwe doku ndebi kwe piri misu porizu baptism sezo dira divuga Yohani no jazu kopini kini mari yayu baptism sezani barpini bo bazi eme samuge digede iminikide erekwe erimu tare olo mavudige bo erive amboku nde maverira
mecho irive nga tagarive ba oyu bako. Tadiri Yohane pi reke ata Betania ga ya mbogu dipi didi ya denve woko tuni fungara gale selarege isu akode Yohane re batizi use. Kamu adri drudini Yohane nre Yesu rimu ifugaleru irni yozu kini inde kidiga kabilonga Mungu ve mupi ban yoku digere pive onje kano jipire eda. Ere ba mani akta tanesi mani yo ba zirimu ma vudige vole idiri bo erve ambuku nde maverera ada tasia irotu anigeri su tikidri makwe Anduru bani irekwe bota mani baptism sezu yisiri iseler pi anikiri irani dresini. Yohane ni yozu kini andre nro letere rimu ugeda si su amamutini uri ridrige. ani koda majo bare eri inikwe bo Mungu mai tepi imupi baptism sepi yisiri yomani kini mi mundre indru letereri imuri bazidrige eri bayengupi baptism sepi indru letereri siri Andre irima misi ajo imini bari Mungu mvopi kamu adri dudini Yohane pi toke pako eve bariri ipambo be barpe be Yohane kandre Yesu ragamuzuni erne yozu kini indre ki kabilomba Mungu vere eda Yohane ve ba iri era pambo be barpe ka tadiri kopi ekimu Yesu vudiges. Yesu ka uja kopi ndre isu kopi rimu ivudigesi erne kopi zizu kini emi leke adi kopi mujazu erne kin erabe miri adri ngugara berer bere tisi ififini dimbapi erne ujazu kopi ni kini emi muki vuramani radezur ndre emi misi kopi ni kuruk dezu muzu vurar ndrezu emisi kopi awiki adri udu dari denji Yesu beturalo vura erne radezur geda akuje turi digi chasa su ondenga vergedi ba iri ba sambuge aziri Simona Petero edripe andere ali kopi yikita Yohane ni John azini kopi deki mu Yesu ovudigesi andere ka edripi Simona risu ene yozu edripini kini ba isuki masia arige masia ve fifi Kristo erne kuru Simona re jizu muzu Yesu vurada Yesu na ngondrezo ere voda kini iru Simona mi Yohana mba bo inoni mi ruzi kefaru kefadirara maiti tisi diriki tisi Petero Your name is Simon, son of John. But you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock. kamu adri dudini Yesu usu idrigeda nga demuzu agu Galilaya vergeda le chamu Filipo risu erne yozo Filiponi kini mi muma bambo ubi He found Philip. And said to him, Come with me. Filipo ibinga kuru Betesaida ga kuru ande pina drezu Petero bera aga ere kumu Nathanaele disu erne yozu Nathanaele ni kini bai suki ago mose ni tanisi
Mbuku tembi veraga azini nebi pene pa tani sirgi. Agori Yesu Nazareta go Yosef amvopi Nathanael ni pelikuri zizu keni. Tamu keri nyai chadri kuru Nazareta vera agara Peliku no jazu erni keni. ni mundre mi mis. Yesu kandre Nathanael rimu ivuga do Yesu ni yozu keni. Israele gwa dadri pitabe piriri eremi i munjako Nathanael Ni Yesu rizizu keni. ini mangoni ngoni Yesu no jazu erni keni. ander nduru mi peti figi veri andugege isuzu akude Peliku zidi mikwe Nathanael ni yozu Yesu ni keni. imbapi Mimba Mungu veni. mi Bagui sereler pi veri. Yesu ni yozu erni keni. me imatamani yo mini andre mi peti figi veri andugege darsi mimu tambo gwambo dirinde pirani pimbera Yesu ni yozu erni keni. ma mini ta dalu mimu ndre buzi i kumbo malaika Mungu veri pi si muzu ugedasi morugo gasi kopi go tu muzu ugeda morugo gasi ma bambari Kamucha udu nanige baku mu omurgo muzone kalaga angu galla veraga umurge lale Yesu endre piranige. Jesus' mother was there. And Ziki Yesu pi muzu ive ba ipavo vibar pive umurge lale nji. Zinyor kadegi Yesu endre pini yozu Yesu ni keni. Zinyor dege Yesu no jazu endre pini keni. mi chomani tadiri luluku noki mave ta duzunga zuri i chodrikwe Yesu endre pini yozu ratibar pini keni. Yesu lude mini taimi duki nganga ubatu udazi yako popa garaga udidi be yahudi pe ayo ipo jizwani azini du jizwani su ive nereni leriti odra lori echo yi da chanige joloni ara kuiri da ku fukunara Yesu ni yozu atibar pini keni. imi ukoki yi uda odiri kagasi tete Koko pini yiri ukozu udazu odiri kagasi tete they filled them Yesu ni yozu atibar pini keni. imi beki yi odi agari ji mutse mvu ba ambuguripi umurve tandrepiri Niko pi dukitare nga su Yesu ni yo eniritin ambuguri pu umurve tandrepi darni yi inoja ufu vinyoru irereji izu ambuguri ni ama jozu keni. he did not know Vinyori ibeki ngazu nguga ya deni kwe. Bo atibar pi niki ngaman. Ambugur ni omurgor ve kerigur zizu garaga. Erni yozu kerikur ni keni. vinyo drapi dadage iteko da se mvu umurupini didi kopi mvu kidogi ite ibi drapi madare avando bo imi baki vinyo mukeri te kudale imi muki se mvu baripini vuleru isu akode umuripi mvuki epigi
emi awaki vi yodrapi madari diji emi goke mukeri angwa vulero. ta ya zura ya Yesu ni do odidiri ere adripidi Yesu otaraka naga angu bella veraga ta dire ini ere imgozo nere se eve ba era pamvu be bar per jikira nera omurgo muzo dara vudige Yesu pi endrepi be edripi be eve ba I pamvu ubi bar pibe deki mwadri kuruka parano maga udube mada kamucha emiana udu mungu ne lizu yahudir pive chotige serbe Yesu ni dezu muzu Yerusalem gara Yesu kamucha jomungu verera bora gada isu bar piri tiuzi kabilo pibe amamu pibe borko oririke ku ive misa gagas ko piri mufengaro Yesu ni za alabui kuzo dezu keninga roro jo badri ba jo mungu vera bora garepi iveti pibe kadlo pibe ire bari ba mufenga ufu bari pibe mufenga pele pele ujeko pibe miso de ujini He overturned the tables of the money changers and scattered their coins. Yesu ni jozo ba amamu uzi bari peni keni. Emi tuki benduza amamu bibe. Disanve emi koki emi ve tarezo mate bive jo jazo vora. Ngo uzizu nero erirani. Yesu ka bar bir udofu ambedi oro erve ba era pampu be bar pini ta ini siku boku mungu veraga yo pikini jo mungu veri ata be ku mosi aga mbogori gi gazo ya kudir pive ba diko maroro pini Yesu izizu kini ta yazo ya mini icho o lo pikini me rukobe ichozo ta dire ozuradi Yesu no jazo ko pini kini Imi nganya ki jo mungu vediri mecho erisiko di udunaga ba diko maru dabe no jazo erini kini jo mungu vediri ve singara ru ili puku sudini Asia mikini micho jo risi yenga udunaga zo mungu ve Yesu ni tani yori Yesu ri ive rubata yo Yesu ka go ingediru irve ba era pamvu bibar penita Yesu ni yodare gazu koro ko penita ini siku boko mungu veragare jizu azini ko penita Yesu ni yodare jizu Yesu kara adrumu udu mungu ne lizu joro pitige sirverge Yerusalem agada ba kara ka andre kita yazo ayaya Yesu ni orpi ko veji kiranera Yesu ba esi ba de dige kwe adata sia ni ta ko piniri usuru cheregi le bazi alu ini ta bazi niri usu esi agada lerko adata sia ni ta bar piresi agada lerpi cheregi abazi runi Nikodema ere farusi ripivazi agor di koma bari bata Yahudi ripiveri liber piveni agore demu Yesu fugada ini ngasi erne yozo kini imbapi ben ni kira yozo kini mungu ite mimu ba mba mungu ite do bar ni kwe icho ta yazo ayaya mini o dir oku Yesu no jazo Nikodema ni kini adara ajo mini tiki do bar dikwe icho malunga mungu verindre alungani ko Nikodema ni rizizu kini ba ire chado akaroge icho ire ti dingoni ngoni ero popo bar ni gozo fizu endre piada ini gozo ire ti zudi Yesu ni jozo kini adao ajo mini sekido ba ni batisimu yisi eritizu ichazo o dirokwe
azini indri Mungu veri uja do richa udiru kwe. Ichop fi malunga Mungu veri agako. Ba dare batisu itini. Ba daro bo indri Mungu veri. Iri indri bari veri uja ichamba Mungu veri. Lemi aya tamani yomini atiki michere di dirisiku. Oli rivi muzu vora. Ini lerge. Mi rive uduko vipiri yi ra. Bo mi cho nyamaku. Ibi do inga nguga. Iri do rivi muzu ngole. Ba indri Mungu veri. Ini fi anike giri. Ere adi sudirtim. Ikode mani zizu kini. Tamini ata dirive fifi adi. Yesu no jazo kini. Mi ba mbugu ripi sere ripi imba pini. Bo mini di tadibe alungani kwe. Adaro ajo mini bare tabani mirare olo mini azini bare tabani ndre bo misi olo mini bo mileki tabani olo mini dire yiku Mo luri mini ta inga ba nyoku drige nogoripi. Imi yiki kwe piri. Bo mo lu de mini ta inga ba buge daripi. Imi chore jingoni. Bazi mudra lungani buge da kwe. Yenga mabamva imupi buge dasiri. Mabamvari imu ma ba petisige ingo rusu mosena ya de iniru erini ba petisige inga ederu angwa uichinya faru aga arti. Ba alo ma ejipirare eriridi dandani risura. Mungu leba nyoku digeri pagara e selive mba loko tangari mu nyoku dige nogo bare yipirere adare ko e suri e de dan rani ben. Mungu ipe invoki rimu tali ba nyoku dige nogo repidige kwe ipe rimu bar pepa bamba dire yipirare liki ta dinige ko bo ba ere yipi kweri liki ta dinige inogosidi adatasia erni Mungu vemva yenga lokota dire yikwersi utume muka angu imbere bare pinigi bo bare pire kunjikanya o seliki ta ko pidige adatasia barpi leki ta ininga veri utunga veri nde kopi gaku utunga resi adatasia kopi lekiri unjiranya o inaga kopi ruku utumare koru imuku utunga vugana ko adatasia ive unjikanya edari I ambe ko bo baripi tada opiri irimu utunga vugano aikos barpi andekiri ta eni ori yozukini iri tari o kwa Mungu veri tadire ofutige Yesu pini ngazo dezumuzu ive ba ipampo bi barpi be angu ida veraga muadi ko be sabe madari baptism se barpi imani pa baptism se ainonire emina kuru inizi sali magarga ada tasia yi kora daraga tiku eliru barpi rekimu yohane voga asere ini baptism tadire nga isu akude ikidri yohane re jo angu Yesu raga kwe loki darge yahudi ba ze dorga taga yohane be ba era pampo bi barpi labi rizu rubo Yesu yisi itazo Mungu ndetiko ile kata ko pini koro ezumuzu yohane voga ko pini yozere ni kini imbapi ago andro aripi mi beria denige nini kanata dare enoni ribatizo se bar pichere rimu irivoga Yohani no jazo enikini. Mungu adripi bugeri eri ba aluni ezia wani eminikira alo emino letere jozu kini madri Kristo ikwe epeke me mudidi leti ude erini ba omurugori jepiri iro murugori ve ago omurugori jepiri ve undi patopi ago rive ta yipiri irada ikosi erini ago omurugori jepiri ve uduko yirisi kura iko funani mambamba tarini ori le Yesu adria mbugu masini madrira palega Yesu imu bugelesera. Ira mbugo bar pidige chereni. Ba baveri, ba nyoku norveni. Maveta, manatari, ireta nyoku norveni. Yesu imu bugelesera. Ira mbugo bar pidige chereni. ireta inindre imisi azini ini yi ibisi buge dar olo bo barpe ikita eno lor kwe Ba ivete jipirari ni amara jozukini. Mungu rita data. ba Mungu ni beri iruduko Mungu vera ata muzu bayo Mungu ri irni inru letere se vuga ko Mungu Yesu itepi le imvo pirilele. Se iveta revu chere kudrinige. ba Mungu mvo pire jipirare erele de dan risura bo ba Mungu mvo pire jipikuri icho idri dan risuku bo jikore de Mungu aga erete ni dunigera warusi kikini seti ba kara pini baptism Yesu warusi se ba kara ejikiri mukadri ba era pamvo be bane peru de Yohane ver pera Yesu ri ngulo pisi se baptism rini kwe erve ba era pamvo be bar peki baptism risen opi Yesu kata bar piniri atakini ba kara pi ejiki diri yinga fo ango ida ver agasi de gomu vole ango galna ver geda ozi Yesu le regimuzu ango Samaria ver agasi
mu Galilaya ga erini kuru fizu chazu kuru Samaria ve inizi sai karaga imingana nyoku Yakobo notu semvopi Yosefa nerge Yakobo ve kidi evuradarge Yesu ande echirisi kai chamu uri voga kidiritige utumbimbige dige uku Samarezi demu yi ibeki dirgeda Yesu ni jozo kurni kini mi chomani yi senvula isu akute Yesu veba irapamvo bibarpi deki mu anyanga jengaraga guru sai ka vergeda pi uku Samaria ziri ni jozo Yesu ni kini ndiri akutigu ma Samaria zimi yo ma semini yimvu ngoni yakudirpi umuki Samaria pi beko Yesu no jazo ukurini kini mi nido fefe Mungu nile se minira azini mi nido we yizipi mitigerira mite koda richo ezi erite mini yi idrisepi muzu anire sera ukurni jozo Yesu ni kini ambogu maver kidiri kukunga mini yiri isezu ni daya pere mi yi idri dan sepi diri sunguga inde ba etepi Yakobo bani kidi gapi idopi yiri mbupi nirira erive anjiripi erive ndiripi be chere yi dimbu Yesu no jazo ukurni kini ba chere i diri mvu barpi yi uvari goko pindera bo ba mani kopini yi senvuri pi yi uva goko pinde di alumani ku yi diri kopini idri anire ukurni jozo Yesu ni kini ambogu mavere isebani yi mini jodi mvu yi uva angere no diko besini ma gori imu yi ibekidi norge diko Yesu ni jozo ukurni kini imu mi agwa nirizi emi gokimu eribe mavuga no ukurni jozo Yesu ni kini ma ragwa ko Yesu ni jozo ukurni kini ta mini jo mi agwa ko ere tada mi kini do mi agwa ko ere tada bo iru anduru agwa sa towu agwa mi no ni ku diradi agwa mi bebiri ikwe ukurni jozo kini ambogu maveri anira mara yozu kini mita ko denebi Baitepi heki munguri nji ira noridige o emi Yahudi dibe emi kini vurabani munguri zizuri iri sere maga Yesu ni jozo ukurni kini le mi eji tamani yo mini dere loke aziri imu didi baripi ichoki mote pirinji ira nori digeku doku Yerusalem agaku emi ba Samaria ve dibe emi niki mungu emi niri njiri kwe ba Yahudi ru o niki mungu bani ri njiri ra adata se ida i ba nira pangara unji kanyaga siri ibi iba ba ve suru Yahudi veri aga bo loki aziri imu didi loki richa manigi ba mote pirinji ba ta dasiripi kopi irinji yesiaga azini ta das adata sia mote leba inji besiaga azini ta dasiripi mungu ri inri leba irinji barpi e injiki resi bechere azini injiki ta dasi ukurni jozo Yesu ni kini anira masi arimu didi ere Kristo ikade imu ere bani tare furu chere Yesu no jazo ukurni kini maripi atapi mibe nori maba mini jo irimu idiri Yesu beba era pamvo bibar fika yoja ego Yesu re ata ukurve tadiriti ko besiaga nde bo ba su jozo kini Yesu le ukurvoga adi yadini kwe doko ireri ata ukurve tangwani siyaye ba su pruzi kwe ukuruko ivo rodriku yitige dige nga de muzu vole kuru sai kavera agada mu yo barpin kini emimuki ba zindre no olumave ta aibo mane orpi bada badira dritana Kristo ikwe barpin ga ke fu kuru ragasi de ki mu Yesu vugara Yesu Yesu veba era pambo bi barpere erma kini imba pi mi adine ku minya nga bo Yesu no jazu ko vini kini nga nyanya mavuga noranige iminikita dinige kwe Yesu veba era pambo bi barpere na tazo ya samkesi kini indre su ba ziji Yesu na anyanga se nya di tin Yesu ni jozu ko vini kini anyanga maveri ererizo ba ma pepe riveta duzungazo azinezi erinise edizo emikini mba su avudige emibe anyangare ekuna iraraga ndo dini kwe adio emini emoja kitri imi angundre rumvaga daka anyangare kagi leloni kulangarani ba anyanga ikuna bara agarpi ikopi ufe muke anyanga kopi ni ikunari ere baiti dal daniri isubarpi banga aperpi anyangare ikuna aperide kopi ma iko isu agara imi nikira tare ni yodere tada ba alo anyangare ni ba ikuna apere pongo ape mimu ezi mininga kweni ve anyanga ikuna boruko ngake zi o popori ni imimuki ni veri andemani isu vayo ba kara kuru Samaria vera garpi ejiki Yesu re ta okorni jo Yesu lo ta ini orpi babar koro ba Samaria garpi ni imuzu Yesu fugano kopi ni ere mazo kini
mimo adri ba benogo erni adi zuko bibe udui ta Yesu nata ko finiri se ba kara ejikirira ba repini jozo kurni kini ba ejiki Yesu yenga ta mino lo ba nirse kwe ba yiki noni ta erni atare ba bisigi a daru ba niki noni gi jozo kini a go nori ere ba pape unjikanya gasi uduiri avudige Yesu nga demuzu angu Galilea verge Yesu jo anduru kini bari do nebi ba ereve angwaga igeripi injikireko. Yesu kacha angu Galilea vergeda ba Galilea garpe jikirira ko pindre kita yazo ya anduru erni o Yerusalem magada ungudu mungune lizu jor pitige sirgerira ada tasia kopi dale anige Yesu ni ko pezumuzu hanaga angu Galilea veraga angu erni yingo jazu e chazu vinyororge ugala kwa ziripi ezingapi bagorni kuru kafarnaum veraga daleni pemu irevemban A government official was there. agor kayi kini Yesu imurangu ida vergeles icha ko angu Galilea veraga dada agor ni dezu muzu Yesu fugara eni Yesu rizizi muzu kafarnaum kanole muri ive mbadani ru kodo lepi rapi dragarid Yesu ni jozo erni kini Ime asamu kedige ba zinredo ta ayazore yani imisi ubalekwe icho yiku agor ni jozo Yesu ni kini ambogu maveri mimu ba dekimu mi betru mave mvangare o podegi le draga Yesu ni jozo erni kini imu yi mive vangari di sodra kwa gorere ita Yesu ni jorera erni dezumuzu The man believed Jesus' words and went. agor ni rezo mzezu muzu betige erni muzu di suzu ive atibar pibe atibar pini jozo erni kini nive mvangari edreru agor ni atibar pizizu kini mvar veru bai chago muke sango ge ko pino jazo erni kini mvangar veru bai chago muke aje salu utunga verge dargo erekora mvangar vekte pini amara jozo kini sa dare ere sa Yesu ni jo ini mvangar icho drakure agore ba ive bete samuger pibe chere jiki Yesu rega So he and all his family dere non vuriri Yesu ni tayazo ayani ozuri isu akode Yesu ibinga angu ide veraga erere mu angu Galilea verge tadira vudige Yesu ngamu Yerusalem aga umunga kudir pivera nyangara ga indi Yerusalem agada dake kidi eninga ketide enizi kablo verge vora eni gare beretisi izi betesida deki atala tou inderu garanigesi ku vora darge ba kara bata rorpi ba mibe eziba girpibe ba dani niku bele pibe ko pirola indi daran duri so ko bege malaika ka to ingu yirosa ba fiki yira gada didiri erve dari deruba nige sira agwa ze anige daru erecha ilibe tukuna duniaro Yesu karagorndre na ku yira garagada Yesu ke Yesu nikini agora dicha ive daderibe loki bacho Yesu na gore zizu kini lile redikim Do you want to get well? agora no jazu Yesu ni kini ambogo maveri kadori yirosa bazi mweza kopi masupi yiri agada ani dayo makadole fi yiri agada baziri fi yiri ragada masi dit oro Yesu ni jozu agor ni kini ingoru idu mive poresi inga echitu
Melenga gor ni chazu muke du ive tor singa eci tudu ere ni chazu muke dare ere udu sabata vere. He picked up his mat and started walking. Koro Yahudi ripini yoza godani De kubani ge sigiri ni kini udu nore iri udu sabata vere tembi aji kwe mini mive porisi duzu udu nore ge bo ago no jazo kini. ago masepi chapi muke nore yo mani kini ma du mave porisi mangari chito. Yahudi ripini ago Yesu ni idri diri zizu kini. Ba jopi mini mi du mi ve porsi mi ngai chiture adi i. Ago ini ni ba ipi kwe vura darge bar pi karakara Yesu ni injezu fozu ko pasamu kisambe. Vudi nige Yesu gora cha agori isu jo mungu veri agada Yesu ni joziri ni kini inde dika no ni micha mukegi le miku taonji ongani iku doku taonjiri misu didiri aga agor ni dezu muzu lozu Yahudi ripini kini. ba ma Edripiri Yesu gi. Kuru drikoma Yahudi riviveri idokiri Yesu o unji adatasia Yesu ni ezinga udu sabata veri geris. Yesu ni jozu drikoma Yahudi veri peni kini. ma tepiri zinga ma pare zinga Tadirisi drikoma Yahudi ripivere lekin le tinda ukosi Yesu ri dizu drazu disira. Kopi leki ri dida adi yenga ezi eninga udu sabata vergera tasikwe leki ri dida reni yo munguri i tepirisi azini irni i a adri mungu be totorisi. Yesu no jazo ko pini kini ma remini tada yo manvaru anga tazi madrisiko mata matepini nga rendre dungayo adatasia ezi matepini ngari manvaru mapangara Mambaru mwetepi lema lele da ive tarafu chere manira munguri mu mani tambogu ndebara irni da mani didida be dara ta diri imina yangase. radi su matepini bodrabagiripi idri go idiru ziritini manvaru maicho idri dandaniri se bamani leri pinira Mwetepi rita bar pidigeko mamvaru ku ezita lizu bar pidigeri chere ku mudri baripi arbu chere enjikiri masu ini matepi rinjiritini bama enjipi kuri inzi matepi maitepiriko Mai mini ta dajo ba mati bara azini Mungu mai pepire jibara pi kopi idri dan risura mikita kopi drigeko kopi wakidra sige sikfo idri sugi. mare mini ta dajo loka azirimu didi ichanon gi ma mungu mvopi i ba udrabagi ripi imu ma uduko yira ba ma be rudu ko yi ba ripi imu iujai chago idriru Idriri ido maitepi vuga ma Mungu vopi i maitepi sepa mano po idverini Mungu sepa mano po ta izuri indi adatasia mabamvai lemi aya kita dirisiku loki azirimu didi avu inisi bua garpi imu ma udukoi kopi ngai fu anve ba adri ba tabe mukerpi kopi ngai fu idriru bonjikanya obarpi kopi kabe fu itavi kopi dige maicho tazinga opo maverisi oduku egusiko matari vikiri su matepi nezi manirtini tamani o dere adri jozo kini mangulupi esuri aiko ani adiniko ere aiko se matepini mo ludo maveta ogogoleruni barpi ichokita mani olori du ba ta daruku ba zanige ripi maveta olopini anira ere ripi ta da olopi marusini emi peke andro boruko mu matauzi yoani tige emi kabadi be per yoani olori mini taada maveri ale si ba ta ba danata mata sirdigeko bo modi ta yuani no lo dere imi sukiri pangara besi yoani su lambarepi dipi angoingberepi oleritin imi suki aiko lokinga be mada lambarepi dipi angoingberepi dire
ta maberinde ta yuani no lo mata sirira alle mini ta zo lo lozo kini mate pi pemani tambugu mate pini lo kini ma ore mar omuzua ma tepi ma e pepiri erira ta mave tasi ni imi yikira uduko kwe azini imi ndreki kwa erikwe imi duki ratanga ba imi siaga alungani kwe ada tasia imi jiki ba irini peri veta kwe imiri uduko mungu ve ini siku buku mungu ve ragadi ve la imu suki imi di dani risu ani uduko ini siku buku mungu ve ragadi ve reata mave tat ba imi gaki muga mavu no itu dandani risugasi ma jijozo kini baripe enguke madini ku bo ani mira anira imi siaga dale mi le ki mungu kwe memu ma tepi arusi bo imi ajiki makwe bo ba zitongu ni mudo ive tabe imi vo imi reve tanyira imi leki ngungara ba zini rizu imi nguzurayu bo imi daki ta mungu adripi yenga aluri ni le imi nguzuri ogasi imi choma ejingo ni ngoni bo le imi usuki jozo kini ma imi tomatepi enetigera dini ku mo sermini esi ba drinige dere erimu emi toni imi ikido te mo seve tara imi te choma ejira ada tasi ata mo seni si diri e tamabe bo imi ikita mo seni siri pi kwe piri imi cho tamani yori re jingoni ingoni tadiro burige yesu ni ngazu zozu muzu yi bala bela vera ga salela yi diroru e pazi tiberi ba bitika deki muzu era vudriges vora erni muzu darle adada sia kopin repita yaza era erne o ba traver bi trezori koro yesu fini tuzu muzu ive ba e pambo bi bar pibe erar digeda ko pimo rezo voga isuzu udu mungu ne lizu ya hudir pive jotige server nyazore cha nyingage yesu kare e gara ondrende ba kara kara perimu ivugana erene pele porizizu keni ba anyala isu jen buga chape ba no beni chere yesu zi filipu redini lezu nizomazu do filipu ni po ini zingazurila bo ni ta ini le ori nogo sigi elipo no jazu yesu ni kini bale kido badi be alo chere esuki anyanga madanya mufenga fife njipe njenji bani lezu anyanga zezori erecha udurulu iri bo mufenga diradri rambamba andere simona peter ripi yesu apamvu ubipiri ni jozu kini mva goma ziba samge nogono ipanga be tou ibibe iri ba wakido ba kakara no beni irinyo chako pinira yesu ni jozu ive ba ipamvu bibar peni kini emiloki bar peni ko po oiki vuga angudari duko chere asero koro bar penurizo chere vuga agor pecho cha elifu tou ura yesu ni pangar pi duzu erne mungu nod fo sezu erne koro sezu ive ba ipamvo bivar pi dige ko pini dezu oazu bori ba kuro vod veni su ko pini le king erne kwen piri duzu or fo sezu mungu ni erne pa sezu ive ba ipamvo bivar pi dige ko pina oazu ni chozu bar pini chere su ko pini lerti
he did the same with the fish. And they all had as much as they wanted. bar peka anyangari shunya cha ivo sicheregi When they Yesu were ni all jozo full, ive ba ipamvo be bar peni kini imumuke anyanga lita ini nyatiri ba chere vuraluge ezake ku kopi ka anyangare mita umu kopi umuke cha uvu a amudri diniri bar pika ta Yesu ni ko ayazo ayaya dirindre kopi dokirata kini adaro agonor nedi ini yo kini imu banyo kunor digere pa samugere Yesu kandre barpi leki i mi ba ade bago evene ruko kos erne fozumuzu adrezo dige de law dukule gus kamu adre ondenga darasi ba Yesu apamvu ubi barpi ni dezumuzu yi bala largeda ko pini tuzu kolongbaga ko pini dozu zozumuzu ale kuru kaparna magada anguru isu Yesu chadri ko pivugada kwe olu ko benini zizu se jiru uva ne mgoyangwe ba Yesu akamu bibar peka pulung bar somu chama ele na toko tu ko fi Yesu ndrezo ererimu jir digesi fase cha ndinga pulung mara garaga de univu ko fana mbamba coming near the boat, and they were terrified. Yesu ni jozu be ko afraid. fini eme opuri It is seku I. bari ma e ko pu te kire pure Took him lezu into the boat. ere jizu fezu ivoga kulung bagara dalena ko fini chazo wa ini lezu muzurde And immediately the boat kadi reached dukin ba pitika adebayi bara harbe woko ale server pinni kamara andoro kolungba pa toki kuralere yenga alo ko pinni kamara jozo keni Yesu fi kolungba erve ba rapamvu bibar pini muzura gada we ko fi ko kire ko vore koro kolungo ruko inga kitiberi gale simu kifato vora o Yesu ni orfo sezu mungoni anyangatas bozo sezu nyazo ago futu ini dage ba pitika rebeka niyama Yesu fi eve ba pamvo bibar fi bedai ko fini tuzu kolungba de vaga zozuzu yi bala diragasi kuru ka parana ruma verge Yesu enda ba pitika de beka cha Yesu risu yi bala large ale dale ko fini yozo kini imbapi ni chano lengoni ingoni Yesu no jazu ko fini kini adare miri manda adata semani emini anyanga senya risi adi yozo kini ta ya zo ya emini ndre dibe sikwe le merikesi ba yengarzo anyanga nyoku digenogo ababe ababar pive zingazo ayoko le mi bakesi rizo anyanga iti dandaniri se pive zingazo ma bamva mema anyangare se minini adata sia motepi Mungu semani upo tadere ozoni ko fini irizizu kini ba okadi ta Mungu ni le ba okiri duzungazo Yesu no jazu ko fini kini ta mungu ni le emi okiri le me ikipa ini pedire ko fini no jazu kini lemi ota ayazo ayarani ubale ba ibi me indo ngami ni cho o igarari adi ba bipi nyake anyanga ini zimonari angwa witinya faru agara su ini si buku Mungu vera agar tini Mungu se ko fini anyanga nyanya ni ngazu bugelesela Yesu ni yozu ko fini kini anyanga ini se emini de adi yozu kini moses ni kwe anyanga dire ringa ugele sila
matepi seminini matepiri anyanga dari seminini anyanga Mungu ni ise mini ngapi bugele silari mai ma anyanga edi sepi ari pini yoku dige nogo Bari pini jozo kini. upi ise bani anyanga diruzu didi Yesu ni jozo ko pini kini. ma anyanga repi idi sepiri bae mupi mavuga ma yipirari ebiri goeri fu diko azini yova goeri nde diko bo emindekido mara drasia emi pejiki makwe ba matepinezi mari giripi mu mavuga we mu ba mavuga ripi aga ko pe alungani ko Mai mu buge dasi vuga nogo ta Mungu ni mari pezuri dunga adri jozo kini ta mani lenga ma disimi kwe. taengapi Mungu mai pepiri esi agari eridi ba chere erini se mani ripi abe aluni aviko mako pinga goidiru udu utuverige tamote pini leri eridi manvaru ba mandre bara azini mai gibara ripi ko pidi dandani risura memu ko pinga goidiru udu mani gozuge Ta Yesu ni jo i anyanga e bipi bugele silare si. Se Yahudi biti kar pere ko moa nonu. ko piriki uzi ya samugesi kini mba diradrinyo Yesu Yosepa mvopi ikwe baniki ete pipi pendre pibera ericho jo kini inga bugele sina ingon Bo Yesu no jazo ko pini kini. le meriku mo eme asamugesi ko Ma tepi pedo bari ni kwe icho echa mavuga ku. Ma emu iringa goidriru udu mani gozurge. sune biripini siritini Mungu rimu ko pimba chereni ba alo mote pive tayibara azini rive tauni bari pi imu mavuga ba azinde mote piri kwe yenga memu pi Mungu vugale siri andre mote pirini adaro adjemini ba mave terji pirari eri ididandani risun Ma anyanga repi idri sepiri. emiebi piri kyotu mananya asagada boko podakira Wo anyanga ingapi bugele siri iridini bari nyado anyanga diricho draku. ma anyanga ringapi bugere siri bari nyado anyanga dere eradi remgareru anyanga dere maveru ba mani muadi sedra ba nyoku dige nogor pibe ida tasigi Yahudi ripini idozo agata gazu ya samfugesi kini. Ago diri icho iruba senya bani ingon niringon. Yesu ni jozo ko pini kini. adara jo emini ma bavari eminyakito maveru ba kwe azini nimvukido mave ayekwe emichoke adiri diruku ba maveru ba nyapi azini mave ari mvupiri iri didaniri isuni maemu irise inga go idiru udu uduverige maveru ba ere enya dani azi mave are eringa mvumvu adani ba maveru ba nyabare pi azini mave are mvubare pi ko padri ba maveni ma padri ba ko piveni ma etepi adripi lengere ruri pe mani mara adri diru irive oposi bari nyado mave ruba eradri diru opo mave Anyanga ingapi bugele sila dere adri sumana ime bipini nya vudinige ko pinin odrazura daritini ku. Ba anyanga dere nya pere era adri muzu lengereru. Yesu yo ta deri su akude erere anguimba jomunguru zizuraga kaparana umaga. Ba Yesu apambu bibare pekata Yesu ni yo digi ko pini yo zo kini. Ta Yesu ni yo dirimbama. Ba zicho ta dire adiku. Yesu ni rama ba jozo kini. Ba ipamvu ubibare pere umnu. Ta ini yo desi Yesu ni ko pizizu kini. tamani jo dire ere ini desire tin asi bo imi drekido bamvare mvigo buge voga ini ingazo rigedale emi okiri emi ingon Indu letereri idriseni. O poruba no riveri omga aziku. Atanga
mana tari mini diri indru letereri lumani mave atangari idrisi bo boruko imi asam gerge ga kima vete gigasi Yesu jo ta diri dini ada tasia e dongra gada Yesu mi ba e giba kwer pira azini mi ba mupi i oli be pira koro Yesu ni jozu kini bor kuni ga ma veta giga sesi mani yozo emini ma tepi alido barini kwe icho imu mavuga ko ani ta Yesu ni jo dirisi ba karakara era pamvo be barpi goki nje fu era rubaga sanve Yesu ni ba e pavo be ba mudidi niri ibe zizu kini emileke pa fu muzu indi Simona Petero no jazu Yesu ni kini oki ba mukiri adivuka inve atanga iridu dandaniri sen ba jikimigi ba nikira jozu kini mi ba letere Mungu ven Yesu ni jozu ive ba ipamvo bibar peni kini mo pe emi mudidi niri bo ba lo emi asamuge dige era dogo ba Yesu ni jo diri iri Yuda Simona Isikariota mvopi Yuda adedo ba Yesu apamvo obepi ba mudidi niri pivazi gracia yemu Yesu oli den tadira furige Yesu radiango galila verge rechi muzu kuru galina ver fagas gamga angu yube verge dales adatasia Yahudi ripi lekiri idra isira bo Yahudi ripi ve udu rezu umunyazo bako vagar kaicha inyingadi Yesu edriti ni jozo eni kini iku vuranora imu adrangu da veraga ba mi pamu ubibar fandrakiri tamini mu o ini ayazo ayadiri ba lepi adripi bari pende tigeri ere iveta o andrakerendo uzu iveta piko me dori ta yazo aya ni o leba vudgeri pitsere ranikita miniri o ata edripi ejikiri kwe Yesu no jazo ko fini kini sa mave muzu daleri icho dikwe sa emive muzuri ere midile ba vutigiri pi ichoki mingu unjiku kopi mangu unji adatasia mari jota kopi nidi ori unji emi deki mu umuri nyangaraga dale i amu di umuri get dale ko adatasia mave sa muzu umuri get daleri icho dikwe Yesu kata dini awe adri angu galila verge dale bo Yesu edripi ka demu umurge dalegi Yesu ne pa gozu ezu muzu bo mu andre kelembe kwe mu even guzaro ambugu Yahudi ripi verpi eriki Yesu rundre bar pa samves umurge dale ko pirikuzi kini agoringa bar piriki ata ya samges uyo koyosi era tasi u konipi kini eri ba muke konipi kini eri bar ripi bar pe mi o papin bo bazi era ta pi bunya gane ayo ada tasia ko pirika ambugu Yahudi ripi verpiro koru murvenya ngara kadusa gudu sunye suni fezu muzu jomungo vera boragara erni dezo rezo bar pimbazo ambugu Yahudi ripi verpi ka erve mbangara diri ko pa yaka na ayaya ko pikini ago dirmi ta kaka deni ikuga isuzu imbaki irikwe Yesu no jazu ko pini keni mare ta mave ni bakwe mare ta ba mai ta periveri ima bale pita Mungu ni le a okiri lupinga peri ere icho tamani ori niamara do mare ta ingapi Mungu fugani imba do kumare ta maveni imba varipi ive ta tapi ukogole ruri erere ingu bo baripi ezingapi ba i pepiri ingu zuri ere ba ta da opini ere bo nyakon Moses seri mini tembirira adidini kwe boy me samgeri ba zito tembi Moses veri lupinga pini dayo nga emini lezo madizu drazorade ba biti kare peno jazo erine keni indro nje fimi dugege ba lepi mi diperi adiri Yesu no jazu ko pini keni maida anduru ba dabeni udu sabata verge sechere emina yengara boy mi ruki tembi Moses ve ini rezo agele eti ulizuri imi ranja gorpi agele eti uli udu sabata verge bo mere agele eti ulizu diri dori bo sefuga kwe i dori Abraham afuga do inva agoma adele eti li udu sabata vergera amokiri tembi Mose verko pere ta sepi imi esini vezu mani ba idrizu udu sabata vergeri siri le mi riki bar pive ruba verindre ko pive ta lizu aniku le mi liki bar pive ta piri bor ko be adiba Yerusalem agat arpi rekata kini aba de radinyo ba ambogo Yahudi ripi ver pini le di darar bi kwe emin reki drika eriri rata gunya samge ba zi rata pi iratasi unjini to dayo ba ve ba ambogo Yahudi verpi niki nyamara yozukini adaro ir Kristo i inya ba niki vurago de ne bizi muzurira Kristo ka doecha ba zi ni vura
irni bizi muzuri ko yesu kari baripi imba jo mungu veri aboro gada reata uruko vuguda kini eminiki mara eminiki va mani muzurira memu nogo mave opasi kwe ba mai pepirive ta ita ada bo eminiki irikwe bo rani erera ada tasia mai bimu erevugale sila eteme muzuni ba mbugu ya kudir pivere leke kode ri But ru no one laid a bo hand on him, ko pi ru kire kwe because his hour ada tasia loki river ni di chokwersi ba bitikar pa sambuge ba kara de jiki yesu rira ko pini yozo kini questo kadecha eremiemu ta yazo ayayana ba go norver ngera baru firipika yi ba bitikar piri yesu atandri ko moki ya tala atalar pidiger pibe ko pini angaraware ba jomungu vero tebar pi pezumuzu yesu ruruzu yesu ni yozo kini madri mi benogo boki be mada kuru mago moja muba mai pepiri vugada ozi bo imi mandara imi choki ma isuku vuramani muzo adizuri imi choki cha anikeko yakuja mbugurpi reka tada samvesi kini agori ni yozu kini bachoki isukuri agori lemu ngole agori lemu babe ba ire ba diri kiripi asamge ripi fuga le diri kiripi imba indi ta ini jo kini imi mu manda ba imi choki ma isuku vuramani muzo adizuri imi choki cha anige dale kudirive ififi ad udu umuri jazuru rujuge udu garudu ambogo yesu ngata udu ko buruda kini bar do yi uvabe emu bavugano amvu yiri bare ejido mara yi idisepi dirimu idifo ireresi agasi subuko mungu ver ni yoritini ta erni yo yi di se fidiri ere indu letere eni muse ba lalu ere jibagir penire da loki dade isuzu sekidi indu letere bar penikwe ada tasia yesu fide onyi eni muzu ere inguzu daraga kwe ba bitika de kata yesu ni yodiri barpi orko kini adaro ago adripi ne biruri ere barpi oruko kini agori kristo iruko ni pikini bari adri kristo iku kristo rimu amgo galilaya vergelesi ingon buku mungu ver lo letere kini imu kristo ri tifu oyo daudi veraga guru beteleme eni daudi tizuraga barpi achoki ya sambu iri yesu veta burko leki ru bo ba zolo rubani kwe ba jo mungu ver ote barpi ka yo jago atala pi diger pi foga aze farusi pi fogara atala pi diger pi farusi pi be ziki kopi kini emidiki yesu rimuzu indikwe asi kopi no jazo kini ba yiki avuni bazi atapi ago iritini ni kwe farusi ripi kini ubakwa emimiditini asi ba di komaro farusi ripibe ba zinyo ba samge evete ipinanige ba bitika yesu apambu bibadi be nikite embi mo sever kwe kopi taonji isu mungu digera nikodema farusi ripive azi anduru mupi yesu foga daler ni yozu kini tembi bavera inyo inita lizu bazi dige isuzu yikirve tikwe azini nikirve ta or kwe inira kope no jazo kini mipa galila guya ila dreboko mungu verka mi isu siki anige dale kini ne bi cho efo ango galila vera gako oro ba la loni dezu muzu ivana bo yesu ni iveri dezu muzu ira olive vergeda samua dridu inu buti kuni yesu gomu di jo mungu vera borogada ba biti karpi saki ira garagasi kuro erno rezo vuga dezo rezo barpi mbazo bari ba tembi mba barpi farusir pibe kopi no o ini ruwa gobe ni jizu kopi bakiri pato ba biti kari bende tiki kopi ni yozu yesu ni kini ba angu imba piri ukonori ukiri agode tembi mo severi yo bane kini ukuta opi dini ire au fikiri irasi drad isira moni mi yo ingon kopi zikitar ini lezo letindazo
Yesu a jori ta wojakere ta ni Yesu dige ben bo Yesu ni vuzu vuga e dozu ta sezu ni okuge dige oni office. As they stood there asking him questions, he straightened up. Ko pikari Yesu ruzi muzu divele Yesu no korunga zurusi yozu ko pini kini ini asam gedire bar tonje kanya ko ay do okurvi Yesu ne pa gozu ovuzu tarisizu ni okugeda di ba okur toba de bekata Yesu ni yodiri yi kopi dekiri yonje muzu alalo arakarpi doki yonje muzu piti koki Yesu pi pato ko okur bedale. Jesus was left alone with the woman still standing there. He straightened up. Yesu ninga zurusi erino okuri zizu kini ba mi toba repi inga ba mi toba joba kini mi onjikanya repi ve alu koki iga okuri no jazo kini ambuguma veri bama toba pi aloni achepini dal Yesu ni jozo kini I do not condemn you either. ali tani tugeko idemu agopi onjikanya odiko But do not sin again. Yesu gwata bar pini di kini mare rango imbere tumaro ba vutige nogor pitrigeni ba mapamvu pipiricho echi ininga gasiko I utunga angu ingare piri iredi komuzu taidi suzurige parusi pini jozu Yesu ni kini mire ta ukogoleru ta mini ata dibe cheronja Yesu no jazu ko pini kini mari do mave ta ukogoleru drasia mari ta da diri ata adatasia te nivora mani muzurira azine de nivora mani muzuri a bo imini kivora mani bizi muzu dokumani rizu muzuri kwe imere tarili ruba li ta bazi digeku bo te do mata lira ta mani riri ere adi piri adatasia ma do dukuyeko taria lingraga ba mate pi mae pepiri be eki demive boku tembi vere aga kini bairi tarindre ba imi siripi etiki do tarera ta kopi ni reti dire ere tada mare maveta ulu gogoleru mate pi mai pepiri ere maveta ere ni ndre imi siri etini kopi ni Yesu zizu kini mi tepiri ingole Yesu no jazu kopi ni kini emini kima kwe azini emini kipa mo tepiri kwe emini kite dongara enite isomo tepiri nira Yesu ultarira te suzu ere barfimba jomu go vera boroga sonduku inirizu ma muzu bazura garga bo bazi rutro ere kwe ala tasia ere vetsa ini izur ni richo kwe Yesu ni goza tazu kopi ni di kini mari mumu bo emi mu mandara emi dori onjikanya omuzu digene emi mu odako onjikanya gabura mani muzuri emi choki muraniko Yahudi ripive di komar peni yozu kini Yesu ni yozu bai choki cha vora ini muzur ke dare kuri Yesu le dena i dara Yesu no jazu kopi ni kini emi ba nyoku digene ogoni madimu ugele sila emi ba nyoku norveni bo ma di ba nyoku norveni ko ali minira ime jikito jozu kini ba mani jori irima ikwe emimu daku undikanyaga kopi ni erizizu kini na de Yesu no jazu kopi ni kini mani tejo emini didirtini bare mari ani mive onjikanya tara mate icho tavi imidugera bo ba mai pepiri veta piri marita mani yi vo nigeri ulu ba vudugeri pini bo kopi amma ke kwe yozu kini Yesu ri ta epipi vera ata kuri Yesu ni yozu kopi ni kini ma banvai emi nga kido mapitala makusikikika emi kuru ni ana jozo kini bare ma mani jo ma iri a otamave okosi odukureko mari yenga tamatepi nezi mani reuru
ba mai tepiri ere ma be tua loko ma udukule kwe ada tasia udu chere tamani ori erina ayikosi. Yesu katarata din ba kara yikirira. Yesu ni jozu Yahudi eji ba kirpini kini. tamani imbare emi duki dongara emi adaru ba ma pavo be bani pi Imicho ta dari nira ta dari. Ericho imo yu adingara tu geriruri agasira. Ko pinu jazu erini kini. ba no be uyu Abraham beni ba driki tugei ba zi beni kwe piri ngamini Jozu kini. iba uyu adingara tugeri ruri agasiri adi Yesu no jazu ko pini kini. adaru ade mini ba onjikanya okpari pi ko pi tugeri onjikanya beni ba tu geriru radri de tia samge dige muzu nyonyo ku bo mva ini ti beti diragari iradri de ti diraga muzu nyonyo manvaru mo yi dori nefu onjikanya gasigi onjikanya bovresu ezingazo emibeko anira imi uyu Abraham veni boru ko rimya samge dige leki ma di ada tasia tamana tarni fi imi sia gada kwerisi mari tamani ndre moite pivuga kaleri ulu imini bo imiri ta imi tepini ulu iminiri dunga Ko pinu jazu Yesu ni kini. ba ve ipi Abraham Yesu ni jozu ko pini kini. emi daranje Abraham veni emi terizi Abraham ni ngari ungara molu imini ta ada mani yi mungu vugari bo imiri litinda ukosi lezu ma dizu Abraham otazi dirtini kwe emi tepi emi tipiri ni olo dunga ko pini bujazo kini ba ve tepi adri tongu kwe ba ve tepi eri Mungu Yesu ni jozu ko pini kini. Mungu adite do emi tepi mite malele ada tasia mebi mu irivugale sila memu nogo ma disikwe ma tepi te memu zun tamani jo eminiri le fi emi dugeko asi ta fi emi dugeko ada tasia emi le tamani jori dunga ko adokori emi ve tepi emiri tairini leri pi dungayo idongara gada ere bangu udipini gata adarisi tata vunige dayo adori kata erere atanga unjoveni pi ata eronjoba erete pi unjoveni maka dori ta darata imini imileke mavete jikwaz ina sabu gerge ba jo pikini a o unjikanyarara di ma dori imini ta darata ma imini mavete izu kurari ba dripi Mungu agari ericho Mungu vete yira imini ta Mungu veri yikurisi lu letere jozu kini imi adrika anje Mungu veniku yaku dirpini jozu Yesu ni kini ta bani jo mi Samaria gu indronji asu mi gidiri ipir Yesu no jazu ko pini kini. indrunji aso makwe menji mate piri injiji ba emi injiki makwe ale maingu gogole ruku Mungu ri maingu ni ere bata lipini tamani yo emini deri tada ba mave ta dupi nga perare icho dra alunganiko Kuru Yahudi dirpini jozu Yesu ni kini. ba nikira indrunji aso migi Abraham dara ne biripi odake para bo mi Kini. bari idomi ve udukora icho dra alunganiko indenyo ba bipi Abraham rera Abraham dara ne biripi odake para mi usumi keni medige adi Yesu no jazu Yahudi dirpini kini. Maingu domo gogolero. Eri diziako. Baripi maingu piri. Eri mo tepi imini pajo. Eri Mungu imi veniri. imini kiri kwe bo ani rira ajo tedo ba ni kwe dirite lu jozu kini mo njoru su imitini bo ani rira marita irini lu mani rikunga imi ebipi Abrahamare aikosi kini ile maveli mungara vuga nori ndre imisi da aiko fuiranira Yahudi dirpini jozu Yesu ni kini. Nive ni chapu kuto ukwe. Piri nga mini jozu inda Abraham rira rabi. I'm telling you the truth. Yesu no jazu ko pini kini. tamani yo emini dere tada eni de Abrahamari tizu kwerige isu akode mani de Yesu katar yodeni. Ko pini era anjinga ko kuzu idiges. Lezu Yesu ru jizu drago desira. Bo Yesu zu era. Zeri fo jomu ko vera vora la sanjo. But Jesus hid himself and left the temple.
Yesu kare de muzu erina gwazi ini ji mi be si pigini ndezo ba era pampu be ba tini eri zizu kini imbapi agodi tiki mi ako unjikanya adiversi mini esi unjikanya eni orsi ya doko unjikanya ete pipini o ene pibersi Yesu no jazu ko pini kini adi yozu kini tiki refu mi ako unjikanya eni orsi kwe doko unjikanya ete pipini o ende pibersi kwe tiki refu mi ako dini andrekiri upo Mungu vangu idrizuri rubanike le ba anga ke zi ba mai pe piriveri isuzu ango rini driadrizu utunga runo ini ngari mu didi ba azi chota azi o aniku loki mani driadrizu vudige nogorige are ango imbere utungaru vudige nogo Yesu katar jotini erini tusur ezu nyoku beda erino tetra usazu tusur si bezu agor nigera He rubbed the mud on the man's eyes. erini yozu agor ni kini imu mi mu ji kidi ini zi silomu rigela ru silomu erive ififi eritenga kuru agor ni muzu imu jizu kidi rigela agor kadrei igo imuzu ive anganole mini re angundrera ba beti be nia era gargar pe azini barndoro erendreba loki erni adrizu miako rezo nga mazor ger pini zizu kini ago dire adinyo anduru miako ripi nga mapi bar pivuga ekwe bor ko be kini bari iri bor ko be kini bari adri iri ikwe bo agori indresu ago mi akoda tini bo agori kini bari ma i andru ripi nga mapiri bare pini agori zizu kini mi mizi e angundre ngoni agor no jazo ko pini kini ago bare pini zi yesu e usaw tete erni bezuma nige erni yozumani kini manu ji kede ini zi silomu rigela mani kuru dezunzu manu jizu kidi rigela sezu noni mini angundrezu ko pini ago mi akori zizu kini agor nga agor no jazo kini ani makwe koro ko pini ago anduru mi akori jizu muzu faru sirti fugadale udu yesu no tete osazo agor mi zizu angundrezu dare riudu sabata vere faru sirpini agori zizu kini The Pharisee mi mizi e angundre ngoni mona agori no jazo kini agori be utete manige mani muzu manu jizu mini izizu angundrezu faru sirpa achoki ya sambu iruru ko bekeni agota opi direbi mu mungu fuga sekwe adadasia irire zinga udu sabata vere gerko bekeni baonje kanya vere irecho ta ayazo ayane odiritin ingoni koro faru sirpa achoki ya sambu iri yesu veta kopi goki uja ago andru mi akori zikeni mikeni agori zi mi mini tere ni ata veta si ingona ago andru adripi mi akori no jazo keni agori erinedi yahudi ripite drikoma dike alumani yozo keni agori anduru miako mone angundre pidi dini kwe ko pini agor ve te pipi zizi muzu rende pibe ivugano ko pini agor ve ete pipi zizu rende pibe kini vano rinye ni veni ini tikinyo ereku miako noni dombare ini anduru ti miakori mini noni rangundre ndre ngoni bon agor ve ete pipi ende pibe ko pinu jazo kini vare ba veni ba tiki ereku miako ini bo mini zido ya angundre ngoni ya bani kikwe adi zido eremi angundre zuni ya bani kikwe boere bamba pe ambogo gini ere chori ve tata itisini
lemi uziki tari tinige ete pipi endre pibe yoki tari dini adatasia ko piriki drikoma ya hudir pi ver pi ru a okiri e unjiku adatasia drikoma ya hudir pi ver pi drokiti kini ba yopi Yesu Kristori iri drofu jomunguri zizuri ragasara ve ta diri se ete pipi endre pibe ko pini tari yozani kini agori ba mbapi ambogo gini iricho ive tata itisini ko pini ago ando adripi miako rizizu igozu ivrano di ko pini rizizu kini niata tadarayo mungu endetige ba nikira ago iri bonje kanyabe ago anduru miako no jazo kini e donje kanyabe ya doere unje kanyakoria ani makwe nga mani nira anduru ba miako andre angoko bononi mangu ndera ko pini ago anduru miako rizizu kini ago o adi mimi ni izizo angu ndrezani ago no jazo kini alo te mini tarera emi leki tamani yori yiku nga mini lezo tari yizu diradi emi leki pa ufo adri ba ere kapambo bi bare peru ko pini ago anduru miako redi injazo kini ba beni ripi ere kapambo bi piri mi i bo ba baleri mo sa pambo bi ba nikira mungu ata mo sebera bo ago ini zi Yesu direbe de mungu osilaya ba nikikwe ago anduru miako no jazo kini aba diri zi mo nini wa ini kini ago diri ibi de mungu osilaya imi nikikwe ta diri ngoni ba nikira mungu yi bonje kanyaber pi vetaku ere ba inji ba zini ive ta dubanga ba pi veta yai idozu ini vuri bingara gada ba zidi yozo kini ba zizi ba initi miako ni emi alungani we ago diri e imu do mungu vukale sikwe ichote ta diri oku ko peno jazo erne kini ne bare niti unjikanya be ere mi ba dimbangoni goni ko pini e dozo fuzu jo mungu rizizu raga save Yesu ka yipini doke ago ando miako refu jomungu rizizu raga savegi ena bor ndazu isuzu erna bor zizu kini meji nyo bamvarera agor no jazu Yesu ni kini ambogo maveri ba mini jo bamvara dili inu mani mo iri Yesu ni yozu ni kini agori iri mini ndre ripi ata pi miben agor ni yozu kini mave opi mo jigi koro agor ni ezu iri nzizu Yesu ni yozu kini mbemu vutige nogo bari pive tali bari ba miako ripi andrekiri angu azini ba mibe angu ndrebande ndre ripi adikiri miako harusi pato badalere pi urukoni Yesu rizizu kini miusu mikini ba pani yako Yesu ni yozu ko pini kini adar te de mini ako ichokite tali imidige onje kanya nini orisiku bori mikini imire angu ndrendre se imawiki adriku imive onje kanya beoko Yesu ni atazo kini adaru ajo emini betupi esipi koroga no abidugesi esipi ketile gasikweri irukuba azini ebanga lepini ba fipi koror ve ketige siri ere bari bi kabilo chepiri ba kabilo tepiri iri ketirizi ba kabilo chepiri ni fizo ani koroga no ba kabilo chepiri ive kabilo pi ziru si kabilo pi iri vudu ko nyamara iri ko pedri ko fu muzo amven ado ive kabilo pi tra chere iri degdiji kabilo pi mu iri vuduges adatasia ko pi niki iri ve udu ko amadi ko pi muki ba ko pi ni kweri vuduges ko pi aparisi ha papa adatasia ko pi niki ira udu ko amakwe bo na pi Yesu nata ko pi ni dire tani fia longani ko fitige kwe Yesu go tadirata di kini adaro la jemini ma keti kabilo pi ni fizu koroga nori ba chere mu ba masi didiri pi uguba azini ko pi bari bango alebani pi bo kabilo pi yiki ko pi tikwe ma keti ba chere ifiba ketiri gesiripi ko pi dingare suga bayi mu ba trama mugale siripi azini fu ba anverpi ko pi anyanga isuga uguba ve ezi ererizu nga uguzu angugu dizu azini ga izazu ma veri mungara nore memu imini edi dani depi ko erise ma ba kabilo chepi mukeni ba kabilo chepi mukeri ere ya di seda ive kabilo pi ata ba enizi kabilo che iniri ufe mufenga siri kabilo pi ni adi eveni kwersi kadondre ebendiri imuni kabilo pi ko eringa para ebendiri kabilo pi udevru eri kabilo pi ere pelepe ba iniji bari ezinga mufenga siri iringa para ala tasia iri eziringa mufenga si usu alungani kabilo pi digeku ma ba kabilo chepi mukeni ani mave kabilo pira ko piniki pamara su mate pini manira ritini ani pa mate pirira ale ma di dra kabilo pira tas ma kabilo urukole banige ifiki di koragano kwe ale ko pi di ifi koragano
ko pe mu kiri adi tru voraloge ko pe modu ko yi maimu ko puten ma tepi le malere adata sia mani ma drise dra ko inga e diru diri bazi choma biko Ako do ma bi erini nika mama ve dingara ataji mai. Mapa mave ringa ngara ko idiruri ataji mai. ma tepi rizi Mani tarini. kini ma o su diritini yesu ka tar yodini yahudi ripe goke pa da to dira gata ga ya samde ndeni kini gari indo nji fi dingen ere ababaru ga ni rezu ba dini dereve ta yizuri adi bor ko be kini ba indru njini fi dinigeri i chata de tiniku indru nji i choba mibe sipi gini emiziku udu inerezu mu ambogu jomungu ver fezu yerusalem agada lerata i gazur ni i chozu isuzu loki dare ere loki kilongo ver yesu radri jomungu veri la borgada pireci jobile gasi jobile dir zikir solomon ve jobile yahudi ripe takiri ere ragaragasi huru kobini yozwere ne kini ngami ni lezo lozo kini mi kristo i kuri adi mi do kristo ri lene uchi mi paneku yesu no jazu kopini kini alo tari eminira boye mi gake igasi ta yazo ayamani o mote pive kwa si ebe kopilu yozo kini bari mari kristo o emi gaki mave te giga adata sia emi adiki kabilo mave ni kwe mave kabilo ripi niki mo dukora ani kopira kopiri mavuti uki makopini edi dan ani depi kurse kopi soki ta lungani ko bazi cho kopiri madigesi ako matepi kopi sepi madigeri ve opaga ngaripi arvu chere bazi cho kopiri matepi tigesi bako ba mai tepi be ngalo yahudi ripe goke pa ere idu rezune suru vizan yesu ni jozu kopini uko matepi ni se mane risi a ota muke elazaya ni pi karakara emindeki ni misira bota mani o ayazaya ya debe asamuge taiminindre onji lezu ma uvizu dazu irasirade yahudi ripe no jazu ere nekini o vikinidra iras tamuke hayazo ayaya yamini ohoresiko ba muvi mine mungu rinji perisi adatasia nikeni ni mungu isuzu ni bata yesu no jazu kopini kini hemi ni ve ni siraga ari emini emi mungu azidi ni kwe emi nikira taguku mungu vere ni yori eri tada bazi cho jako ba mungu vi udukoni icha kopi fugarpi mungu jodo kopini kini kopi mungu azipir o mama tepi ni gu kutongo letere izeni eri ni perimu vudige nori tamani yokini ma mungu pe mva dirisi nge emini yozukini mwenji mungu ri kuriadi mate dori ezi mutepi vere ngakwe emi chokite mavete ikundo bo mari zi matepi veri dunga emikini de eme ikimave tako eme ikibeni ta yazo ayaya mani oripiai emicho nyama ni jozukini ba matepi bere alori ko pileri ko ve lurudi ene injezu fozu ko pasa vuge sera oru yesu ni odazu gozo vole eni ya mvogu dipi didi ya dem rezozo erne awezu adrezu ininga vora yohani no tu rezo para pene batismo sezurbe ba bitika tetimu irvuga ko pikeni yohani ko dokta ayazu ayani kwe gracia ta yohani ni atara go dirveta se chere ta da ba che iki yesu rura vora darge agwazi runi lazaro agori draru erini agorire adri betaniaga kopiri adri omvupi betu erive omvupi ibe veru maria pi maatabe maria dero dungu pi ndindiri dapi opi yesu paga inipi idibisiri lazaro dani rudere ere maria ve edripi lazaro ve omvupi iri dibeni ti pezumuzu yesu vosi kini ope ba mi ve mini lele
ridraru ero njonje. Yesu ka ta diri yi kini. Dra Lazaro ri rupi diri Lazaro i chodra niku. Nga diri o i engu kiri Mungu ra i. Azini rengu kuri Mungu mvupira ni teni. Yesu le Marata pi Maria be Lazaro silele. Yesu ka Lazaro be dra iri rupira ta yi awe adi vora ini rezo adizu darge sa udubiri. Koro erni jozu ive ba ipambo bi barpini kini. Le ba ochaki ba go mu angu ide vera ga dale ozi. Ba iri apambo bi barpini jozu irini kini. Imbapi utere siano go ba ida garpi leki ko dom no bi irasi mi pa jokini. Mi le mu jago ida ga di Yesu no jazu ko fini kini. Utumari sabe mudidini iri adidini kwe. Ba chibo utunga sepi ko pire chimuke. Ale atasia utumari pi angu imbere pi ko le vurgeno gani anide. Ko piri angu ndreani. Bari pe chipi ninasi ri kumuri era po simuzu tiko. Ada atasia nga angu imbere pi oleni dayo. Yesu katari yo dini vudinige go yo kini. Ba ve onigo Lazaro re uduko. Ba le mu iri ruingoro. Irive ba ira pambo bi barpini jozu irini kini. Oki agor dorudu ko ere choi chamukera ba Yesu apamvu ubibar pusuki dena Yesu kini Lazaro ruduko bo isuzu Yesu Lazaro ve dangara atajo kuru Yesu ni tare ni lozuko pinule kini Lazaro dragi mai kosi mani adri ila zirga dale ayorisi adi atasia ta i obi birisi erise emimuma ejanira bo ba dekimu erivuga dale boma ini zidi marni yozo yo gupi riba Yesu apamvu ubibar kini ba muki odra Yesu pibetualo Yesu kacha betenia gada dokere ni kini Lazaro la cha kwa gada udusugi ngazo Yerusalem gada ga betenia vuta mai irikwe Yahudi karkara imuki Marata pe Yesu mi Maria be ko pi vedri pi Lazaro ni dare Marata ka yikini Yesu rimuni de fumuzu Yesu vuga aveda mudrisu erebe bo Maria awi iver kubetida Marata ni yozu Yesu ni kini opi me adite donogwa anige mai dripi choke ko draku bo anira noni mga miniziri Mungu se minira Yesu ni jozu Marata ni kini me dripi Lazaro ringa go idriru ozia Marata no jazu Yesu ni kini anira irumvulesi inga go idriru udu uduba chereni inga no gozu idriru rige Yesu ni jozu irini kini ma ba odaga girpi se inga go idriru ozi ba ma diba girpi awodaki dogi gracia kopi mu adriru ba ma diba girpi idridan daniri isura kopi shoki dra lumaniko ta dere finyo mitigera Marata ni o jazu Yesu ni kini upima ila yozu kini mi Kristo Mungu mvopi lepi mupi ba nyoku norver pa samgeri i ta Marata ni yo Yesu ni dire vudige nga mu omvupi Maria rezi mwata erebe garaga kini imba pere nogono lemindre Maria kata diri koro irninga zumuzu Yesu vugada ta digi su Yesu chadi guru daragada kwe bawi de ko vurako pini Yisuzu Marata berge Yahude adribe jo agada Maria esi umibar pikande Maria nga fumu aveda urubasi ko pusuki dena Maria lemu Lazaro abure dige amgo ko pini tezu muzu vuige Mary arrived where Jesus was, and as soon as she saw him, she fell at his feet. Maria kamucha vora Yesu na dizuru geda ka Yesu nrenjumu ide Yesu apalega kini opi me adrite donogo anige madripi Lazaro ichote daku Here, my brother would not have died. Yesu kamundre Maria rengongo azini Yahudi muwa erbe trudi be par ngongo tarfi esinige serni zangambugu His heart was touched, and he was deeply moved. Yesu ni kopi zizu kini imisiki Lazaro rengoga kopi no jazo kini opi mimu ndre sikiri kono Yesu ni bozu ngozo Yahudi ripini jozo kini
indre kidrika Yesu gen Lazaro rambamba ya hute urukube ni yozu kini ago dirizi anduru ba mibe sipi kini emira fere boko Lazaro re dara as Yesu resi go zanga isu gara irni dezu muzuburi digeda budare iruji gokera mbogo ba ujireti lozuzwan Yesu ni yozu kini emi gokirira ri urtige sira avuru vyomvupi mata ni yozu kini opi avuru la noni cha ugedale urusugi ere noni rezi bebe Yesu ni yozu marata ni kini alo anduru mini yozu kini ye idoma vetaga mi mungu ve ngumarandera ini kwe oro ko pinili rar gozu urtigis Yesu na ngundre zurure erne yozu kini mate for minimum years Jesus looked up. I thank you, Father, that you listen to me. anira Know that you always listen udu chere miri mayira bajo tadiri ba pato ba nobe atasi so that they will believe. ko pire ikiri jozu kini mi pemani Yesu katadiri yo dini erne Lazaro rizizu duko burula kini Lazaro mi fagde Lazarus! Come out! avurni ingazu efozu buriraga da siramze no Isu Hands and feet ugoki wrapped in dini pi grave clothes. pani pi mileti ni be bongo si Yesu ni yozu ko And with a fini cloth round kini his face. ino yuki bongori ruban gesi emi kuki ademu Untie him and let him go. Yahudi muba Maria voga iresi umiba debeka ta Yesu ni odirindre ko pe ikirira boru ko be muki ta Yesu ni orolo faru sirpini koro atala pidigerpi faru sirpi be ko pini ba da libar pi zizi musu batanga tazo ya samuke si ko pirikata kini Ago nori rita hayava yani ba musu didi ba okiri ali. ba kukido ago diriri ta o muzu diritin ba repi chere imurire irayo erise angara roma verpi imu bave jom mungu veri eri kopi ba bave angwa garpi rudi udra cherera ba di beve alo runi kayafa i ya talaba mbogo ili darge erne yozu kini imi nikita kwe imi niki amara jozukini ba alo drado ba repi veta tigeni eri moke ba angurpi ragasi repi ichoki udra aniku ta kayafa ni yo direga idige kwe bo ini darge erna adra talaba mbuguru sindri kini Yesu rumvule sigmu da Yahudi ripive tatige dra yenga Yahudi ripino dukule ko irimu dranje mungu ve yerere ba nyoku dige nogor pini chere ko pi jizu imuzu adrezunga alo edo zudu darge ko pirikile tinda Yesu izu drazo koro Yesu gori eti Yahudi ripa samkesi andeke mbekwe fu Yerusalem agasi demo adri ive ba ipanvu ubi bar pibe inyinga ango a wichinya farurge emi guru ini zi eferer madera Yahudi pibe udu mungu ne lizu jor pitige sir kaicha iningagi ba kara foke ango ina dizo agas ko pi dekimu labi mere ina dizo no le o Yerusalem agara isuzu udu mungu ne lizu jor pitige sir echa de ko pi ka jomo do mungu vera vorgara ko pi ni rezo Yesu rundrezo bar ka samuges ko pi tekire yuzi ya samuges kini agor nemu umurge nora bo atala rapidriger pi farusir pi be seki tembi kini bari isu do Yesu rindrera eji tane lo bani arukiri erbesi Yesu demu betenega vura erne Lazaro re dezu gozu ederurgera isu udu mungu ne lizu jor pitige sirive udu esiazia eni Yesu fini nyon drena vera dezo
Marata idi nyar se kopini Lazarore kopa sambuge inye tige daleni. Koro Maria no do ajibe mgupi ndindri ajebe ambogu ni duzu malanzalo udazo Yesu apagase. Erni nizu idibisi odo derese jora angukwa ni ndindri. Bo ba Yesu apamvu ubibar pevazi runi Yuda Isikariota Yuda dere ere bay mupi Yesu libe peri erni jozu Yesu ni kini ekite odo ejibe ngupi ndindi dere jemu fenga fifi enjipe njenjimu durulu na wake banga akorpini koyasi odo ini seje dere ereve mu fenga recho ba eziven ufe ile alora Yuda yota dere deni ade jozu kini baisi banga korpi dige ya dini kwe ade atasia iruguba ernere joro mu fenga vere oli inis kini I duri mu fenga lorko ini iza kozani Yesu no jazu indani kini Iku okuri a ota inele ori odo erni oda mataga diri. Iriri mave udu dranga veri ata opo. emi chadri banga korpi bera bo me chadri sa emi asamvuge loki be achoko Yahudi bitika de beka yi in Yesu chage ba karaka deki mu vuradarge ade atasia kopi leki mu Yesu rindre azini Lazaro andu drafigi Yesu ni dri fogugele siladarendre atala pidigerpi rekile tinda lezo Lazaro dizu drazu indi Lazaro ve idringara atasi se Yahudi kara deki mu Yesu vurada kope jikirira kama adribu ini ba bitika mu ba umu Yahudi ripive Mungu ne lizu jotige siranyanga garpeka yikini Yesu lefi Yerusalem aga Kopu mwakimbira bi ku idigesi. kopi muki Yesu vugada kopi rike ku winya kini Osana takiri aji ba imupi opi arusiri. Nini ba ku Israel ripiveri takiri opi Mungu veri adi nibe. Yesu isu dongi mbapi oderu ba azini di tu ori dinige kweni tu ori dinige suidini si boku Mungu vera gariti Eme ba siona veri pi. Eme oku uri siku eme ndregi drika. Eme ve baguri imu eme buga digereve. Enji muzu tongi mbatu o dirunsi. didini Yesu ve ba era pambo bibar pamma ki tarifi inga pi dirikwe Mungu ka Yesu ringu kopi ni kuru nizu amazo ervetau tu ini siko boku Mungu vera gai inga pi ba Yesu ni Lazaro zizu wakada zurge Lazaro ni ngazo idero ba bitrika taringe barpi dekiri taro lomuzu barpi ni ta sepi ba bitigar pini mu Yesu vurada kopi yikita Yesu ni oa yazo ayayadin baru sipina tazo ya savuresi kini Indregi drikata Yesu ni le ore ba ichoku ga baku indreki ba vudigeri pare vuchere deki mu ervus ba yomu ba Yerusalem aga Mungu rinjinderga umu Yahudi ripive Mungu ne lizu jotige siranyangara gargeda diri tirporu kopa samukeda anige iri fipeni lezumuzu peni pimupi kuru bete sai dagele silar vogada bete sai dare angu galila veraga kopini ere mazo kini ambogo ba vere ba leki Yesu rindre kopi ka tar jodini Filipo idezumuzu tarolozo andeya pi Filipo be kopini iwodazumuzu tarolozo Yesu ni Yesu ni atangaril ojazo kini ma bamva saa ini ma inguzuri ichogi. Ada daro ajo emini dini mave drangara radisu mbaya afialo ini sa nyoku aga koko boniri ma erigo efudu admibe bali ritin erise ba karapi idri daniri isuani Bari dudo idri ruba norvere ata mbogoro icho umvulesi idri dani egisuko o dudo idri ruba norvere ata ba mbogo kwe
eri di dan dani eri di sua. Ba lepe zingapi maniri. Leo bima pambu vua mani muzu adrizuri. Mave atibari mu adri anige. Bari zingapi maniri. Maite piri eri ngu. Moni moi si suizanga mbamba. Ma jori ingon. Ma jori moi tepi mi mu ma pa teimu pi ingapi ma rubaga dridi iri agasira dinikwe. Ma chojo diniku. Ratasia tamani imuzuri. Maimu izanganya. Mae tepi nise nguki mingunguduko ni kuzu buge laasi chini. Inguki magi magose i maimgu muzu didi. I have brought glory to it, and I will do so again. Ba bitika patobar ke kauduko diri urukobe keni. Ngare angore yini. Urukobe keni. Ngare malaika ata erebeni. Bo Yesu ni yozuko pini keni. Uduko ina atade ataki mata sikwe. Ataki emita. Ata lizu bar pirgeri chogi. Imu satana ridromuzu desira. Ada imu mainga uruda. Maimu bar pisi adrichere. Ba mabeni. Yesu yo atangari dini luzukini. Ive drangara imu i inga uru pete alamba kusigi. Ba bitikar pini yozu keni. Buko Mungu vere lubani keni. Kristo radri lingerero. Piri mgamini yozu keni. Imu bamvari vidrarara be. Banini jo bamvariri adegi. Yesu ni yozu ba bitikar pini keni. Mari digi me asamvuge nogo utunga aru loke be mada. Eme chiki utunga si. Ernedi ezu dizu anguri mberezuru geno. Ininga re suri rimeko. Bare titopi inisiri. Leti erne lezu muzuri avi. Ernea Eme jiku tuarayo. Erni driadrizu kogono. Eme adrani anju tua veni Yesu katangara ata dini. Nga inje kopi asamgesi mu izu kopi sizuzu. Yesu a oto ta yazo ayaya ebelia kudiri pende tigera. Gracia kope jikiri kwe. Tadiri onyo itsul nedi isa no tujoritini kini. Upi a e. Uduko muke. Bani olo radiro pi. Mi da mive opo ba pazuri adini. Ba dibe ejiki tadiri kwe. Su isa ni yoritini kini. Mungu ozu kopie mi ise kopie isi tetese kopie mindra anguko se kopie isi mitama ku kopie aujaki tedo isira ma te kopie drira. Sa jo tadir ini adata si andre ta ini Yesuri inguzurira erna tazu Yesu veta serani ba kara jiki Yesurira yakudiri pive jikoma jiki ba Yesurira bo ko piriki ve ngara ta zuzu adata sia ko piriki o urisi varusi ripesi ko pa bokiri ifu domguri zizura ga samveku Ko pile ki bar pie inguki yayu ko piduki ta Mungu veri ba ta mbuguru kwe. Yesu na tazu ruko burura kini bari ejidomara. Eji yenga modukule gusekwe. Eji kwa mungunge pepirira. Bari ndedo magi nde maitepi mae pepirigi. Maimu bari pe asamvuge nogo utungaru ani ba mai jibagiri pe awi kiradri ininga gaku. Ba mazuduku yipira tani dupi ngapi kuri. Aili erive taniko. Ada atasia. Maimu tali ba vudigeri pitigekwe. Maimu kopipa. Ba magapisi azini mave uduko mana tanori ejipi kuri imu tavi iridigera. Atangamaniri atanori iriumvure simu irive talini. atangamanira atanori Maiga madigekwe. Mai tepi mai pepirilu manini kini. maimu tadiri ata Anira. Tama tepi nezi irere se baripi edi dandaniri isu anira. Tama natari. Eri tama tepi ni lo mani mata.
udu mungu ne lizu jor pitigesi eve umu niangarani dri chazu kwerige. Yesu nira yozu kini Eve sa ini vonore kozu ini muzu e tepi vugari e chogi e da eve lengara eve ba vudigere pini leko pe agara chingba chazu duge. Yesu pimurizu ive ba ipamvu ubibar pibe inya undrenga vera nyangaraga. Isuzu adoko fiku Yuda Iskariota Simona mvopi esiaga. Imogosigi leneti nda Yesu oli dezwani. Yesu nira jozo kini. E tepise ino okpo tarevu ozure cheregi. Ibi mu mungu vugalesila ipari ojago mu mungu vugadalozi. Guru Yesu ni ngazu urusi inya tigedige. Erni ive bongo aga beber njezu iruba gasira. Erne gozu bongo ruba inizu ni duzu ndazu iupilega ayo. Erni yi duzu dazu besen ango jizu naga. Erni dozu ive ba ipamvu obibar papo jizu. Erni ive bongo rugo inizu. Ini ndra iupinega dero yuzu ko papa inizu ani. Kaicha Simona Petero vuga Peter ni yozu kini. Bopi ile nyoma pauji Yesu no jazu erni kini. Ini di tamani onore kwe. Bo udu azisi mimunia Petero ni yozu Yesu ni kini. Ni choma pauji alungani kwe Yesu no jazu Petero ni kini. Moji domu ipa kwe miadri ba ma pambo pipi niku. Simona Petero no jazu erni kini. Opi mi yenga ma pauji ayo asi. Mi uji mo dripe inji. Yesu no jazu erni kini. ba e ojipigiri e yenga e po jiayo. Ada tasia ila rubo une indiako. Emi chera ole taunji. Ako yenga ba alo emi asamge dige erita onjiden. Yesu ni bemupi iulni Lepiri inogosigi serer ni jozu imi adigi chera ole kwe. ani Yesu ka ive ba epambu bibar pa po ji degi. Erni ive bongo abeberi duzu gozu akozu iruba gozi. Erni o jazu muzu orizu ivuraga. enya tigedale. Erni kopi zizu kini. Imi nikinyo tamani o emini direra. Emiri ma zimbapi azini opi temini yo diripi. Ade atasia bari eremai. Ma enive opi azini imbapi moji inipadi. Noni emi doki inipo ji ogupiro ji ogupi vere. Mai dai mini targi lemi oki muzu sumani onoritini. Marir mini tada la tibai cho adri ambogu ive ambogu digeko. Ba iniraya yoridi cho adri ba yayo piri dige ambogu ruko. Noni emi niki tadibegi. Emi duki dongara emi takiri sura. Tamani yo nore ajo emi tasi cherekwe. Bani bamani upe epigi. Bota diri aseri ta inisi buku mungu veri agari angari ifu tinige beni. Ta inisi ridini. Baba niri dri usu ribe nganyazu turi iri imu mo iben. Aru imini ta diri diri. Adata siya ta mani lu imini diri kado imu inga ime jikiri jozu kini. Bare ma Kristo i. Bara jido ba mani perera. Aji diri ma. Bara jido mara. Aji matepi mae pepirera.
ta Yesu ni yo dire vudige Yesu esi go zambe isu agara erni bozu tare lozu ko pinu letere kini adaro ajo emini dini emi asamuge dige ba lori imu moli eri One of you is going to betray me. baira pamvu bibar pi ogupi emi seko pe draba chere eku sudena ba ni jo dirada diri ba Yesu apamvu be bar pa sambuge aloni Yesu ni leler ore ko era garga Simona Petero ni sozo ago ore fi Yesu agarga dir vugara erni jozu agor ni tini izi Yesu ri ba lepi tawanji dir popiri era da diri agor ni e tizu Yesu rubagara erni Yesu zizu kini opi ba nini yo dirade Yesu no jazu erni kini amani mu pandre du tibaga sederneri ba radripi de koro erni pangari duzu dozu tibagada erni sezu Yuda Iskariota Simona vopini Yuda kapangari eji koro satana ni fizo esini agare suni jozu erni kini I ota mini le ori mbelere ndele ta Yesu ni jodere fi ba ori ba enya tige de bedrige alongani kwe Yuda na adri ba repi mufenga ba penirisi ba Yesu apambu obi ba repi oruko usugi dena Yesu lu Yuda ni amu anyanga umuru verite doko amunga se banga korpin Yuda kapangar de I koronga de fuma ve isu angurnigi Yuda kafu joraga sigi Yesu ni jozu kini mapa mvai sa eni ma kingozuri ichogi emunguri ringu marubaga ta imupi ngapi marubagarisi ingu kido munguri ta mane orisi ma mvaro munguri imu ma imgura erimu ma ingu mbelega ma ranjiri ma drichena samvugenogo lokibe achoku imumvule simu manda sumani ando lo hudir piniri tini andusi alelo imini dini vamani muzuri imichoki chara nigeku noni ale teimbi udini ezi imini le imile ki imilele su mani imiler tini koro le imile ki imilele emile kido emilele baripi chere ni amadozu kini emi pa ma pamvu bibani pi Simona Petero ni Yesu zizu kini opi ile mu ingole Yesu no jazu erni kini vuramani dezuzu anigeri mi chomu ma betru andruko mi bi mu mavugasi ndo Petero ni Yesu zizu kini opi mi kini ba chomu mi betru kwasi ale na didra ni tasi Yesu no jazu Petero ni kini minye chomi adida matasia adara jo mini dini mi mu jo mitisi chavu bena ini makwe vudinige loguri kuro serede le imi esi adri zanga siku imi iki munguri le imi iki pama indi mate pivuga buge da joripi kara nige adri te do dinikwe mecho te jokini mamu emini vorode dale diniku amudo vorarode eminigi mai goimu emi bijimu adri mabe tru vora mana ade zuri geda emi niki leti mani lezu muzo ani vorar geda lergi po mani jozu Yesu ni kini upi mo niki kwe mi dori mu ingole ba icho leti mini muzuri ni ingoni Yesu no jazu ereni kini maletiri taadare azini idiri bari ejidoma kwe icho aga sa matepi vuga dareko adare minikite domara emiteri icho matepiri nira idozo angosi muzudichi eminiki matepirigi emindrakege ili kuni jozu Yesu ni kini upi mi da bani mi tepiri ba repikiri
tanisi muke Yesu no dazo Filipo ni kini. Filipo hari adri emibe tunogo bokida cho inidri makwe bari nde domagi nde mate pirigi nga mini jozu kini ma ida mate piri emini radi ime iki jozu kini ba mo tepibe nga ludini kwe tamana ta imini dibe maiga e madrige kwe mo tepi bani adri ribe nga luri se mani ukpore zuri ve zingazoni Le ime ikita mani yo ba mo tepi be nga lu deri da ku ime ikima ta ya zo ya mani od be adaro ajo imini dini ba mo ipirari iri zia lalu mani nga nori dungara iri cho ezi nga mani nga nori ndera adatasia mari mu tepi voga iniziki do tazima rusi maicho o eminira ada tasia manvaro ezi maniko dirise imate piringwani imiziki do tazima rusi maicho o eminira Yesu ni jozu ive ba ipambo be bar pini kini. imileki do mara tamani lo emini dere emi dukinganga mama te prizi eri mini endo letereri etemu emi zako erimu adri emibe muzu dani endo letereri eri emini ta dari dani banyoku no ve yesuri ejiba kuripi ichoki endo letereri isuku ada tasia kopi ichoki irindeku doku nikira maku bojenga rimini kirini radi emibe tru eri fi adri emiaga amudogi maicha emi ko invanziroko maego emi vuga nolera esimada ba ma ejiba ko eripi ichoki bande diku bo emi manen ada tasia ma adri diro emi pa adri diro udu mani imuzu ingazu gozu idirurge emi mu ni jozu kini ba mo tepi be nga alu emi mu adri mabe tru alu sumana adri mi be tru ritini Bare jido maveta dungara ba diri le ma lele ba ma lepe lele ma tepi pa eri lele ma pa eri lele ma imu ma da erinira Yuda ni jozu kini. Opi mi yena mi da bani mi da mi ba vudige nogoro pini kwasi. Yuda diradi Yuda Iskariota iko eri ba Yesu apambu be bar piverazi Yesu no jazo erni kini. Bare le do ma lele eri tamani imba diri dungara ma tepi eri lele ba ungule simu eri voga ba fiadri iraga ba ma lepi kuri le tamani mbari dungaku bo nyama muke jozu kini mo igata diri mo dige kwe mo tepi mai pepiri lu manini mari tadibe ata imini mani driadrizu imi bergeno bodindo letere mate pinimu ipe marusi emi zakori irimu emini taripi arevu imba chereni eri semimu tamani ata niniri igani meimu imini takiri mani leku imini diri inga mavuga aseriri imini suba ejiba kwe ripini ri sertiniku le imi isi adri izangasiku doku imi oku urisiku emi ki andora makini mari mumu bo mailo emi vuga nora emi lekite do mara emi te adra ikosi tamani yo mari mu mete pivugarisi ada tasia emasi ambugoni alo emini tadiriri diji isunga di ikwe ada tasia kado imu inga emi ejiki besi ale ata emi be vu achoko ada tasia adoko vunori rupiri rimu didi boicho mande ukosiku ole ba vudige nogorpi aniki muke jozu kini ale mo tepiri lele sezo mani resulta mo tepine ziri duzungazo animi ngaki ba muki ma peti ada vinho verde ma tepiri ombu vinho verde vedipa ma tepiri peti vinho verde driti abakoro pe o gavoga bo peti ve driti raba indiri pe ere ruba kopi ruba garpe opi voga kopi ko ambamba emi chaki nani muke tamani lu imini dibe sigi uduko mani lu imini diri uji imi chaku legi imi awiki adri maga mapa adri miaga peti vinho verde driti gaki do iringani arubaga sigi ichoraku le peti vinho verde driti adri iringari arubaga miawiki do adri maga kwe imi choki tamuke oku ma peti vinho verde imi adriki su peti vinho verde driti tini imi awiki do adri maga imi chota muke ni pi ora imi adriki do marubaga serararo imi chokita muke oku bare rawi do adri marubaga kwe irigu amvesu ini peti vinho vere titi uibagiri pi oga vugari tini ikopi za vera chisi imi awiki do adri maga atanga mani atari iri awi adri imesiaga imi zikido nga imesini leri icho se iminira lemi oki tamuke bari pandre kiri jozo kini imi bama pamu bibani pi
ta emini orisi ima tepiri ingwani ingungu a le mi lebe su mai tepini ma ler tini le mi a wiki adri lengara mavere aga imi duki do te imbi mave diringara imi a adri lengara mave diraga su mani mai tepi le te imi dungara mani a adri iriver lengara ler tini ajo emini ta diri aseri imi na iko ambugu su mani pa adri iko sirtini ajo emini dini le mi leki imi lele su mani imi ler tini ta ambugu lo pikini bari lengara beri iri bari ni ive idri a dizo sezo drazo ive ondir pata imi duki do tamani lo emini dibe ngara imi go echa ondi maveni mecho noni imizi atibako adatasia atiba echo zive ba ambuguni ngari niko imi noni mave ondi adatasia tamwe tepi ni lo maniri ma olo emini chereli imi tekimani kwe ma temini ma temi mi ve temini ore apamba are u aru muzu nyonyo imiziki do nga ma tepi tige ma rusi erise iminira tembi mani se iminiri deni le mi leki imi lele do ba nyoku norverpi nguki munji le miniki jozu kini ko pi doki didini mamgu imi te dore ta nyoku norver pi dunga ba vudger pi te mi lele bo imi adriki ba nyoku norveni ko me pe mi fu ba nyoku norver pi asamge sini ba nyoku norver pi ni imi nguzu onji ani le mi ikaki taanduru mani lu imini atiba ichoradri ambuguri ve ambugu dige ku darido barpi uchuki anduru mara imi usuki kopi ichoki pa imi uchuku kopi dukite do tamani mbari ngara kopi te pata imini mbari dungara kopi mi ochudini matasi adatasia kopi niki ba mae pepirikwe mwa imu te do kopi tadiri ataku kopi ichoki tama jozu kini ta ini o diri unjikanya diniku bononi kopi ichoki ive unjikanya arata gabaku bari ngudo monji ngupa mate pirunji ma odota ayazo aya bazini lavuni okweni kopi asambuge ko kopi choki te nyama jozo kini ta ini odiri unjikanya diniko bononi kopi ndeki ta mani o dibe se kopi nguki ba mwete pi bani unji tari ni si buku mungu vere aga yopi kini kopi nguki monji ta andua ko diri ingapi fupi tinigede maemu emini indo letere tabe ada emi izakopiri eperimu matepi bugalesi erimu tamaveri ata emi pa umvulesi imu maveta olo bari pinini adatasia emi rikadi mabetu idongragada molo emini tadiridini emi awikiri adri emi ve ingraga bok kopi imu emodo ofo jomunguri zizure aga save loki aziri imu edi kopi imu emudi kopi jog idereri ezi nga munguni kopi imu tadibe emiruba gara adatasia kopi niki matepiri kwe kopi niki ba makwe bo alu emini tadiri adatasia loki tadibe ni muzu ingazu rikado icha emimu tamani lu emini diri gara alu emini tadibe didikwe adatasia madri radiri mibe adri loki bacho bononi angaki mari moja go muzu matepi mepepiri fugada wemi asamugedige bazi mazipi yopi kini mari mungole ya dini dai mani jo marimu matepi fugarsi se imini izanga imisiaga wa daro ale lu imini dini tamani lezu muzu no selari mamu imini tamuke omani dri adingaraga imibe ugogorge indo letereri ichimu imiza koku bo amudogi maibi indo letereri ipeimu imiasundo indo letereri kadeimu irimu ba vutigeri pive unjikanya ata kopi ni pirini ere ta piriri ve tarata kopi ni pirini azini ere ta lingarari ve ta ata pirini ero unjikanya ve ta ata kopi ni piri adatasia kopi ejikimakwe ere ta piriri ve ta ata piri kopi ni adatasia mari mu matepi vuga eni goki mandre diku ere ta lingarere ve ta ata pi kopi ni adatasia adroko ripi bar pedro rupi vudige nogori liki tadinige inogo sigi madri tabe ambugu mani le ata emini bononi ta mani le ata emini noritani ichofi imidugeku indo letere ta data peri kabecha irimu imidi ko ta dari nizuni indo letereri iga tari idugeku
ere tari i matige ere bi olo imini nda ere mu ta imu ba ingaba didi ileri pi olo imini Indri uletereri se imu maingongwe iri. Te fupi motigeri ji ulu iminin. nga ma te pi veri pirare fu chere maveni se mani jozuri ndu letereri aji ta e fupi matigeri mu olo iminani esi mada emigo ki mandre di kwere gadi mada vudinige emigo mandera ba yesu apamvu bibare pi urukoriki iuzi ya samgesi kini ta eni yo esi mada emigo ki mandre diku eri gadi mada vudinige emigo mandera azini rini yo mari mu mate pivoga derive ififi adi Kopi goki jo di kini, ta irini jo kini, esimada diriveri fifi adi. Ba miki ta irini ata diriveri fifi kwe. yesu ni amara jozu kini ko pileki izi ta dirisi Irini jo zuko pini kini. emere emuzi emi asamgesi tamani jo emini esimada emigo ki mandre diku eri gadi mada vudinige emigo mandera dirisi pada wa jo emini di emi mu angora zini lulu gara boba nyoku nor veri piade aykosi emi mu izanga nyara izanga emini nyara vudige emi gora ko isura Oku lepi tipi. Titiri iri izanga nyambamba. Sa mvangar tizuru be. Bo tidombangar ki. Izanga ni nyar ve tar ba vesi ni lagasira. Adata sere adri ayikosi. Ini mvangar ti efu vudige no kogiri. Emilo ni zangasi. Bo magwe mu indre dira. Emi mu ada ayikosi. Bazi chori ni ve ayikoriza imesi agasiku. udu darige emi choki go nga azizi matigeku adaro ale jo emini emiziki do nga azi marusi mate piricho se eminira idozu da chimba andosi emiziki nga azi marusi alungane kwe emiziki micho mtura emive aikori magara ae emini tadiri ata na piru ndoke azi imu didi ago ata remini na pisiko memu mate pive ta lo emini uletere udu darge emimu tarizi mate pitige marusi tamani yodiri adri yozukini mamu tarizi mate pitige lani deniko Lemi niki muke jozu kini. Mai tepi lemi lele. Adata siya imi leki pa malele. Imi ikira jozu kini. Mai bi mu mungu vugalesela. Mai bi mu mai tepi vugalesela. Mai fi cha ba nyoku norver pi. Asamuke. Noni ma ba nyoku norver pi ku. Mari ma ujago. Mai tepi vuga. Ba yesu apambo bibar pini yozo eni kini. Noni miata bani tare na pisi kwe. Ilu bani taru letere ki. Noni ba miki amara jozu kini. Imi tare vuchere. Le ba azire iza sa ni zizu diku. Tadiri sebe iki jozu kini. Mi bi mu mungu rugalesela. Yesu no jazuko pini kini. adaro emi ikinoni magi Boloke aziri imu didi. Icha nonigi. Imimu imirera. Bala luringa. Mu ive anga imimu maku. Oduku yegusi. Boma adri oduku yeku. Mo tepira adri ma betu alo. Alo imini tadiri. Imina adri ma garisi. Imi sukiri takirani. Vudige nogo. Imimu izanga nyambamba. Bole ime isi adu popo. Adata siya ande. Vurunji kanyabe norve upogi. Yesu katangara ata de ive bagi pambo bibar penigi. Erni imi bazo angundezo muzu bugeda eni yozo kini. ma tepi mamva miveni sa mini ma ingozori gichogi sa mani pa ni ingozori ichogi ma tepi mi se mani upadrizu bari pidige chererini ma sere idri dandaniri ba mine ziko mani repini ani Leti ini idri dani risuzuri. Le barpi aniki mi yozo kini. Mi mungu adripira dare. Azini leko pe niki pa ma Yesu Kristo mini pemu vudige nore. Mo tepi ezimini se mani. Mo imunga vudige nogori. Ade nonigi. Se barpi. Ingu kimi anira. Mo tepi noni mi se ingu kima ingu ngusu. Ini ba ringu mibe. Ini drivuri bizu kwe daleri timi. ma tepi mi se mani ba ma pamvo bi bani pera ba mi giba kwere pi asamvuge ma ida mi veta kopi nira kopi otu ba mi veni pi noni miezi kopi manigi kopi duko mi vera ta ba mbogo Kopi mikira yozo kini. Nga mini se maniri piare fu chere ibi nga mivuga. Tamingo ulu maniri. Ma ulu bama pambo bibar penira. Kopi dikira. Kopi mikira yozo kini. Mai bimu mivuga desela. Azini kopi dikira yozo kini. Mi temani. mungu mari mizi ba ma gibagi pepini azi ba ma giba kwere pini ku mari mizi ba mini se mani repini adata sia kopi bani ven ba mini se mani dibe kopi ba veni mibe kopi sere menjin mo tepi adripu letterary
a gwadi nyoku dile nogo ko ma mumi vuga bo ba ma pamvo be bar pidri a we adi mo vudige nyoku dige nogo mi te kopo pomini anduru se mani darisi kopo adikiri nga halu su bana adri mibe ba halu ritini mana dingraga kopi berge aru kopi muke opo mini semani darisi amba kopi ata muke aku bazi fi tonjige kwe yenga go umfulesi imupi fipi izanga depi kura agari i ta ini si boku mungu vera agari angari i futige de anga donigi mari mumivuga tamani tadiri atazi suzu madi nyoku dige nogori adata siya bama pamvo pe bare pi adikiri aikos sumana adri ritini molu tamino olo maniri bama pamvo pe bare pe mira bo ba nyoku dige nogori pi leki kopi atako adata siya bama pamvo pe bare pi adriki ba nyoku no reveni piku su manadri ba nyoku no reveni kurtini matepi azimi yozukini mi du ba ma pamvo be bar pe vudige siratini ko lemi ote ko pa dokwa ori ko po nje ko ba ma pamvo ubi bar pe adriki ba nyoku no reveni ko su manadri ba nyoku no reveni kurti meji ko pa adri ba mi veni pi mi mba ko pini ta da mi vere ta mini mba dira sere ko pa adriki ro letere ate ko pi muzu ba nyoku no reveni pe asamu geda su mini ma pe muzu ba nyoku no reveni pe asamu gerti madi ma ngolopi ko pe atasi ko pe adriki ra daru letere ba mi veni pi azi mi kenga ba ma pamvo bi bar pini odukule ko ma mizi ba umvule simu ba ma ejibara epini hindi ko pini uduko muke ba ma pamvo bi bar pini lo ira mari mizi ko pini ko pe adrikiri ngalo supani adri mibe ngalo ritini matepi ba mibe ngalo ko pe adriki ngalo baga ba nyoku no reveri pi ikiri jozukini mibe man maengu ba ma pamvo bi bar pi ingungusu mini maengu ritini ani kopi adikiri ngalo su ani adi mibe ngalo ritini baba ma pamvo bi bare pibe ngalo baba mibe ngalo ani banyoku no reveri pi ani kiri jozo kini mibe mai muzuni azini ile kopi su mini maleriti Moitepi ale ba mini se mani ripi amuki adri ma be tru vramani muzo adri zurge kopi andre kiri ma be dingara pou mini se mani ri adata sia ini dri bupik bizu vube kwerge ile male matepi me adripi tabe kiriri ba nyoku no reveri pi nikimi kwe bo ba nimera ba ma pamvo bi bare pi nika mara jozo kini mi pe man ase kopi nikimigi mase kopi nini muzu nyonya ani lengara mini malezo alwalo deri agaricha kopi rubaga mama ngulo pisi madri kopi betru yesu ka munguri zide yerene ngazo ive ba e pamvo bi bare pibe kopi ne lizu muzu ibuma ke dironi vera gasaleda kopi ne chazo onvu ini teti olive verpe sazurge kopi ne fezu muzu onvura gada yuda yesu oli te kirini vura darada ada atasia yesu pi andorori yomu ive ba e pamvo bi bar pebe ji vura darge oru yuda ni angarawa ama verpe edri kozu muzu bari ba jomungu ver te bar pebe onvuri agada atala pidiger pi farusir pi be ipeki angarawar pi imuzu yesu in nungaragan angarawar pi upi achu upi namba azininga obivene pi idige muzi yesu ni temuba ingaba iruba gar pi arefu cherera yesu ni fuzi muzu ko pende tigeno erne ko pi zizu ini ba minire ndara de angawari ni peri pemo jazo yesu ni kini bari yesu na vereta guri nda yesu ni yozu kopi ni kini ba miniri ndari ma i yuda yesu li beperi topa kopa samgeda indi yesu ka yokopi ni bari ma i kopi sipu gorosi o bevuga yesu ni gozu kopi zizu di kini ba miniri ndara de kopi ni yozu kini bari yesu nazareta gurinda yesu ni yozu kopi ni kini alu eminira bari mai emidori manda lemi kuki badi be mabe nobe a deki disira ta yesu ni jo le bara diba ibe dibe a deki disira diri a seri ta irni anburu jo kini aku mamini semani ripi fi ta unjige kodare angarigi fu tinge besin
Simona Petero adripilda sobedigeri ni ivil dimzezo e natalago ambogur ve tugeri e bidren debigeri azun vuru ezo vugada tugeri la ru maroko Yesu ni Josu Petero ni kini isu mi vidi acho dire go ive kere wagada uzi mi usubi kini ezanga maite pinitani otoko mani nogosigi diricho maisu koro angara aroma verpi ive ugala kwa ambogur be Yahudi ripive ba angote bar pibe Kopini Yesu rivuzu ulbezo lidini kofi jiki rimuzu anasire ndetigi anasire kara fave enye pili darge kaya fara talago ambogoroni anasi avuaga kaya fajo anduru Yahudi ripive badri komaro ripini kini batepinu gazu mukeni le ba ladra kofi avuragani Simona Petero pini dezu muzu ba Yesu apambo bibar piva azibe Yesu avudges atalago ambogur ni ba Yesu apamvo bipi direra ba Yesu apamvo bipi de demuzu Yesu avudges atalago ambogur vedzo aborogada bo Petera uiverte ko amve kaner vet ketile dada ba Yesu apamvo bibar pive azi atalago ambogur ni nirer ni o jazo gozo ketile gada erne atazo vo kuripi ketile o tepirbe vo kurni Peterori Jizu ifizu joagano mvoko ketile otepere ni Peterori Jizu kini Nia kinyo ba ko dara pambo bibar pibe azi ikwe Petero no jazo erne kini bari atima ikwe angorni ibeberisi atiba ezinga barpi ogala ko pibe odeka chiko pi toke paku achira gagasi kurure achiri yo Petero to pa ko pa zamvugeda inja achiri yongaraga atalaba mbogo anasi ni Yesu Jizu erve ba era pambo bibar padas azinita erni rimbarata Yesu no jazo erni kini mata tari bari pinando ekelingo ari tarimba bari pini jomungu rizizuri piagasi azini jomungu veraga vwa Yahudi pini rizui umuzuri pigesi mochi taza lungani kwe ngani ni mazizu dadi izi bama veta yibagiri piayi izi kopi ritamani luko pinirisi kopi nikitamani yorira Yesu katari yodiritini ba ango tebar pive aloni Yesu risazu erni yozu kini ngamini to jazo atalaba ambogur ni diniradi Yesu no jazo erni kini ajo do tazi unzia eru tonji mani yori tamani yori do piri ngamini masazuradi anasi ni Yesu pezu muzu atalaba mbogo kara favogada isumbe ki drini koche Simona Petero kare pato achiyunga gada badibe orukoni gozu irzizu di kini ni adrinyo agor veba era pamvu bibar pive azi ikwe Petero ka kini bare adrima ikwe atalaba mgugur ve tugeride anide tugeridire ere rago Petero ni bini li vuru darve matere ni Petero irzizu kini ni adrinyo agomanindre Yesu ve tunvu agadare ikwe Petero gata diriptengbele kini bare adrima ikwe koro logulo kuni chere ezo Ubuti kuni Yahudi ripini Yesu rijizu kaya favera ngadas ko pini rijizu muzu ogala ko Roma ve inizi Lator ve vuradizo gede ko pi fiki cha vurage le kwe ade atasia ko pi lekia bi yadrikiru le inyakiri anyanga inadi udu mungu ne lizu jor pitige serben Lato ne fozo muzu Yahudi ripifoka vera le erne ko pi zizu kini Tapa emini ago nore tozurade ko pinu jazo Lato kini ago diri ako tedo taonjikwe baicho kiteri iji miende tigeko Lato ni jozo ko pini kini emi dikiri muzu ale mi likiri veta su emi veta embi ni lerti ko pinu jazo Lato kini taembi bave hu diveraji bani bazi sezu dizu drazoko ta dere ngai dini ta Yesu no tujo imu drasu ditini dare angari ifu tilge ben Pilate went back into the palace and called Jesus. Lato ni fizu gozu joagala erni Yesu rizizu imuzu ivugano erni rizizu kini mi bagu Yahudi ripivere Yesu mo jazo Pilato ni kini zinga mini mazizu dire miga eri midrigeria dako boru korike ata ani marusin Pilato no jazo Yesu ni kini
mi su ma Yahudi gumi ve bar pi atalar pi driger pi be. Idiki mi se ma drigen. Ta onji mini ora ade. Yesu ni yozo kini. Malunga maveri adi nyoku norveni kwe. Malunga maveri adi tedo nyoku norveni. Mave ba ma pamvu ubi bar pi te edidi. Mare rizu ikazu Yahudi pi ve ambugure pi drigesira. Bo malunga maveri adi nyoku norveni kwe. Pilato ni Yesu rizizu kini. Ni bagu Yesu no jazuiri ni kini. Ta mini yo kini. Ma agu dere tarada tiki ma nyoku nordrige. Ta para losi. Memu ta adai olu ba ta ada operi. Ere mave ta yiga. Pilato ni Yesu rizizu kini. Bare icho ta adar nyama engo. Pilato ni bozu fozo anveda. Ere ni yozu ya kutiripini kini. Maesu ta zonji. Ago norirubaga kwe. I cannot find any reason to condemn him, but we mi Yahudiru imive nerega udu Mungu ni lizu jore pitige sirge emileke a truki mini ba ini jiku jo angu izuri agani alu se emileki mai tru imini bagu Yahudir piveri se Ko pino kuzu kuduko guruda kini. Kwe aku kiri iko. Ise bani kabare ayo. Kabari konji kiri bawapi ariba rumi. Pilato ni Yesu sezu angara war pijigi. Ko pide kiri roba tenimnos angara war tako chekute su Yesu digi. Kularo. Ko pidu ki bongo ita akoko uruku baguru peniri andiri sore so era ruga. Ko piriki di tumuzu Yesu rugada. Pe di ko piriki yo ini bango ki mera mi baguya kudir pivere. Ko pini rosazo. Pilato ne gozo fozu muzu anvera adi. Erne yozu barpini kini. Emindreki dika. Mamu Yesu iji imivuga anveno. bo leni niki tama muke yozu kini. Maesu tazi erubaga. Lopi kini. Erebo onjini kwe. Yesu ni koro ifozo avedo. Soko sekute ni cha kula rori dingi. Soki bongo kakoko rukul lurun ere rubaga. Elato ni yozu barpini kini. Tindreki dika. Agori. Atalar bitigere bi. Bari ba jongi do bere teba tuko. Ko pika mu Yesu ndre. Ko pino uzuri ko buruda. Kini. Ni baki ripete alama kusibe. Ni baki ripete alama kusige. Pilato ni yozu kini. Deni tiki eninga terimu babi. Masu mae vo zikanya. Lezuiri bozo zini kwe. Yahudi adriba di Koma rur peno jazo Pilato ni kini. tembi bavera jira. Kini. Adikiri jara. Adatasia kini. Mva Mungu ven. Pilato katadiri uri goiri fua mbamba. Pilato ni gozo fizu ive vurade zurgeda zi Yesu muzu indi. Erni Yesu zizu keni. Mi dinga mguga. Bo Yesu oji titi. Pilato ni yozu eni keni. Iya tamani Kwasi. Inyama yozu keni. Mo pobe. Mi kuzu. Doko sezo mi bazo pete alama kusige dini kwe. Yesu no jazo Pilato ni keni. Mungu o to tedo tani inugosi kwe. Upomive mini ba sa ozuma hubaka diri chotere zinga mabeko. Bo ba mwagupi jiki miende tike noe o onjikanyara gaperani. Pilato katadiri leletinda Yesu ro yuzu disira. Bo dikoma Yahudi ripiver pini yozu Pilato ni keni. Mi o yudo ago derege
mi chot adri undi ba ba mbugu o ma ver veni ku ba yopi ila adri ba goro dire irare ba ba mbugu dir ven. Yahudi ripika ta ejodini elatuni Yesuri divi muzu ko bivoga aveno di elatuni bozu muzu kurezo ive lofa vogorwer dive vora eno deko ba pa era dive vora dar zike beretisi tabat. Udu bar pene rezo otozu udu mungu ne lizu jor pitige se verge uturka e docha sa mudidini rigedge elatoni yozu ya hutir pene kene meve ba gori erede bar peno uzu udu ko muda kene ba tike drop yisera ka get la zi yisera elatoni ko vizu ni ekelo ba ba ni ve ba guru pe di ala la kusire tala ka tala ripidire veno zazo de la toni ken ba go ko ba ku ba bere gela ba go fo ko ma bere di de la toni ko ruje sur sezo ko fi diri ko ko nuki ba pe jala ba kusige ngaro war pe do ko ruje sur jizu muzo. Yesu tu peti alambako ini muzuri bazo silgeri i mgoro fisimu muzu vora ini zipi kolombor geda vora lare beretisi zikiri bologota angara warpi muki Yesu ba vora darge ba kepa boru koi Yesu de tu vora lalo darge azeri evedri ende bigenefi azir dri jigeles baki Yesu dakaga elatoni tembi sezo ini ta Yesu ritozore sezo bazo peta lambaku ini Yesu bazo singer dilegadin Yesu Nazareta guru dagu Yahudi ripive Yahudi kara ekita ini si Yesu ve peti alambako ini bazur dilega dirella adata sia vora ini Yesu bazuri ere imingana kuru agaga sekitare ebere tisi latini tisi azeni diriti tisi atalar pitugeri pini yozo pelato ne kini misi ta yozo kini bagu Yahudi ripiveni dini ko le misi ago dire yo itisi kini bagu Yahudi ripiveri lato no jazu ko pini kini ta ini sigero jake ko angara war pika Yesu ba pita lamba ku sige dagi ko pidu kirve vongo a chocha voras su ko fa wake asamves o gupi dualo ko fit burupa irve bongo ernere su lukurizo deke bongo dire acho rukucha vugara ade ko muluru i chiki chichi kwe angara war pini atazo ya samves kini
le ba usiki bongo acho ruko iko ba beki jekesi adiri do icho buri ta diringa i subini si boku lungu vera aga reti ko pipe ki male bongo dere si ko pya waki ya samuri sangara war pi ko kisu ini le reti Yesu endre pipi vomvu pipe Maria keropasi okoni be azini Maria Magdalena be ko pi muki pato pete alambako ini Yesu bazo ku sinigere agaga Yesu kendre pirindre topako ive ba epavu obepi ini leler gaga ereni yozo endre pini kini bano na drepi mi mvarore eredi Yesu ni pa yozo ive ba epamvu obepirni kini ba dripi ni endre pirure eredi ago Yesu apamvu obepi derni Maria jizu muzu ive anga Yesu ka niama yozo kini ide ive zigi ta inisi buku Mungu vera gari angare ifutinige ani erni yozo kini yi uvande madi I am thirsty. ba kivino ga konga kwe gana zaga ko pi duki le faso petisige so vinyo ragada ko pe soki Yesu tigi Yesu ka vinyo nga kongare mvu erni yozo kini tare depi di dinine korolozo kolo erni ive endre kozo Mungu tige It is finished. Then he bowed his head and gave up his spirit. udu dare bar penirezo yotozor kada mucha dudini eradri udu sabata verezo umunyazore yahudirpe leki ba ene ba pete alamba usige dibe adrekicha chimba udu sabata verdeko ko biziki Pilato tige kini angara warpi o bake badi be akoko umodisira ko po dakiri belena o tokiri ko pive avuvuga angara warpi ni dozu agwazi ini ba Yesu be tura koroko bazo umozo vudini de ko pini pa zirvero bazo umozo bo ko pika cha Yesu vuga ko pi suki Yesu dage ko po bakira koko fomo kwe angara wa loni ni Yesu agara fasozo o jusi are razini yini fozo razu izu ubani gesi ogana And at once, blood and water poured out. ago tarindrepi imisirolo tarni The one who saw ta erni olore ere ta danyama yozo kini ta ini olodiri adun jokwe what he said is true. olu ta diri kini ime yikiri yozo kini ere ta ada ta dibe nga ke dini ta inisi buku Mungu vere aga kini icho kirive fa ba mwa lungani kudare angari ifu tinige le tarazi inisi buku Mungu vere agare yo kini ko pimi ba ini garafani so ojusiri ndezo Yosepa arimata gori ere ba Yesu apamvo bipini bore ta ini Yesu re jizuro tichi adata sia erere o Yahudi pisi urisimu Yesu ve avatazi Pilato tige Pilato aji enira erni avur duzu muzu sizuni Nikodemo pi mupi Yesu vuga ini se demuzu Yosepa vuga sindi ji odo enosa eji nguru sini muzu idire sindi odo reve jingara erecho tatilo pukuna dini do dinira agweri ibe duke jingururu da Yesu vavu rubagas ko pi duki bongo avura ruba imrozani su Yahudi pive mererezo avu sizulti vora ini Yesu bazo peta lamba kusigeri ere ninga mvu agaraga daki pu lo ujaga avu sizuni konvura gada uji dar sikidi bazi angeda lekwe udu dar na dudu Yahudi pive rezo yotozo fozoani udu sabata vergeres azin uji avu sizul na di minarse ko pa wiki Yesu si uji ragada kama dri ingas buti kuni Maria Magdalena ni tezu muzu bure digeda samu isu oke era ini
buri geti o zuzura vegi erni dozu zozu muzu simona petero fuga azin yesu veba era pambu ubipi erni lele fugara erni yozu kopini keni kopi duki opi yesu ve avu bura gasigi bani ki kwe doko pi jikiri banguga petero pini dezu muzu yesu ve ba era pambu ubipi erni lele ve uri tigeda bari ribere ken muzu bongusi bo ba yesu apamvu ubipi azigende petero lungusira nzo sa uri tigeda didi ovu bura ga olmu isu yenga vongo keni avure ruba inguruzur ndre ayo bo fi buagada kwe simona petero eni ko vuler ka chafi buagadani ndre bongo eni avure ruba imuruzur koke ku buagada ayo bongo eni yesu emineti umbezuri ta iku tungu bongo eni avure ruba imuruzuri gupare kutungu ko ba yesu apambu bibar pivazi chafi buri digeda didirne ba fezu buagada ka bongo ndre erene kuru ejizu yozu kini yesu inga go iderugi ta tubu ku mungu verni yo yesu ri muinga go ideruya ere fiko pidige da kwe kuru yesu ve ba era pamvu bibar pini dezu mjezu gozu beti bo maria awi iveri rengo vura avusizuri geda ena vuzu bura a oluzu erni malaika irini pindrezu buagada ko po suki ku bongo im ven pisi ko pore ki ku bu eni yesu risizura gada hazir digenes hazir papales malaika arpeni maria rizizu keni oku diri bingo asi maria ni yozu ko pini keni duki opi maveri muzugi ani kwe do jiki mu angoga maria ni kuro ujazu angodezu igaragasi ndre yesu to pakoda bon nyama jozu kini bari yesu gidini kwe yesu ni irizizu kini oku dere miringo asi ba mineri ndaradi e maria usu bari onfu dipari erni jozu kini ambugu maveri idudo avuri muzu mosi biri ilu mani vura mini irijizu muzu bazuri ma muri ravuri sundrebesi yesu ni jozu erni kini maria ni yo jazo angundrezu yesu vugara erni jozu eberetisi kini apon ififini imbari yesu ni jozu erni kini lemi ulomo rubako mojadri mago matepi vuda kwe imulo madrikini iyomare mojago matepi mungu vuga eripa emetepi eripa emeve mungu maria magadelela ni dezu muzu ba yesu apamvo bibar pifuga dale uluko pini kini andre opirigi maria ni ta opini yo ini rolozu ko kamu adi ingasi undesi yesu ve ba era pamvu ubibar pi umuki vuraluge ko fifiku ori jaga ko pupiki ketiri pichi adatasia ko pe o ubisi ba mbugu yo udiri pidar pisi yesu imu patu ko pasamge yo ko pini kini takiri adi mibe ha tarata ko pini dini erni azobile idige azini igarafagar sezon rezo ko pini ba era pambu ubibar padrika ikosi ko pini ofirenrer yesu godyo ko pini di kini takira adi mibe ale mi pe muzu su mate pini ma periti yesu ni evivivozu ko pidige erni jozu ko pini kini inru leterere adi mibe imi tukido bonjikanya obarpi ivo unjikanya gasira munguri kopi tru ivo unjikanya gasira imi tukido kopi ivo unjikanya gasi kwe mungu tru kopi ku ba yesu apamvu bibar pive alu runi toma didima i yesu kaecha kopa samuge toma reo gupira samuge da ba yesu apamvu bibar pi orukoni lozu erni kini bandre ku piri rabo erni yozu kopini
kini andre do musuma ve bilemi ini Yesu edri bazore wa misi kwe azini molo do memeri kore mo drisi kwe azini abba do mo dri bileni da fange ulozo kwe bai chota ere yiku udure ziri la vutige Yesu veba era pamvu ubebare pe umuki ko mu adi tru jo ka tamari ko pa samuge darendi ko pu piki ke tiripesi bo Yesu imu fi adri ko pa samuge dale ni yozu ko bini kini takira adi mi be Yesu ni kuru yozu to mani kini ba mi dream fanga dige inde ma dri adele mi sumi dri mi ulo ma ka fani le mi ve yiki awa iriku le mi ejima Toma no jazo erini kini mi go pe maveni mi pa mungu maveni Yesu ni yozu erini kini meji mamini maruande kirisi ba ma ejiba maruande ro kweri pive ai kori magara Yesu nga ta yazo ayani pi kara eve ba e pambu bibar pindrekira ta yazo ayaya erne or purko be sikivu kunoraga kwe bo siki tadibe ene jichiri jozo kini Yesu ri Kristo erimva Mungu veni emire jiki dorigi emi idri dandani risura Yesu goinde ive ba i pambu ubibar pendetige di yi bala Tiberia garagala tarnga idin Simona Petero pi Toma didi mabe Nathanael nga pi kana gale sangu Galilea ver agarbe Zebedee nji piri pibe azini ba Yesu apambu ubibar pi oruko irini pibe omuki ivuraloge Simona Petero ni yozu ko pini kini ale muyibi be ko pini yozu irini kini bale ki muyi ko pini dezu fizu kulungbaga muzu ibi bengaraga bo ininga daris ko fi beki dia lungani kwe kama du buti kuni Yesu mu ba toko yitigeda erve ba era pambu bi bar pi nike amma jozo keni bar Yesu idini kwe Yesu niko pizizu keni mazo ndiripi emi beki to ibi kwe ko pinu jazo erni keni bai beki alungani kwe Yesu ni jozo keni emi beki mi ve imbar pi kulumbar ve woko dren depi gele rurge emi cho ibi der ko pi ka imbare be su Yesu ni jore kin ko pi ve imbare nji be ko pi choki iseba ko aletasia ibiri pi toki imbara gada kara because I had caught so many fish. ba Yesu apambu bibar pi valo Yesu ni la karar ni yozu Petero ni kini bar go pi ismo Petero ka yi yozu kini bar go pi erni ive bongo dili tru ba ko vugari duzu a kozu iruraga erni wazu dezu ya gada ba Yesu apambu bibar pi sopi ive kulungar mu fatu yitigeda e kozu kulungar rubagarige chazu yitigeda yevuta para amu turumalo ko pini vembar yesezu bibarata ba Yesu apambu bibar peka isi kulungar agase ko fi suko deke ache kola baki duzo an azine ba shipanda galige Yesu ni yozu eve ba e pambu bibar pini emi tikiripi emini be sala beresere for ko imuzu no Simona Petero ni tuzu fezo kulungala erni mbar yesezu imuzu yitigeleru ibi aje alge mu dururalo fuku to dinna ibi kara be simbaro chekwe Yesu ni yozu eve ba e pambu bibar pini kini emimuki ba nyakinya boris ba zizipi yopi kini bara di iya dini dayo ada tasia kopi niki amara jozo kini bara opi Yesu ni kori muzu erne pangari uzu sezo kopi ni vudi niki erne pa ibiri uzu sezo kopi ni dere noni vonani Yesu ni idazo ive ba ipambu obi bar pendetige erni ingazo go idiro ra vudigere ba Yesu apambu obi bar peka inyar nyade Yesu ni yozu Simona Petero ni kini Simona Yohani amvari elenyo man yo gupi di ba gara Petero no jazo derni kini o pini mira jozo kini alene gara Yesu ni jozo erni kini ni o chema me kabila anjir pi muke Yesu go tari endi jodi kini
Simona Yohane ambari endepi ile nyo mara Simola no jazo erni kini. Upi mi nira jozo kini. ale mera Yesu ni jozo erni kini. mi ute mave kabilor pibuke. Vunanige Yesu goyo Simona ni kini. Simona Yohane ambari ile nyo ma Petero badi izangasi. Adatasia Yesu ni izichavu na kini. Ile mara yarisi Erni kuru jozo Yesu ni kini. Upi mi nira ale mi ambamba Yesu ni jozo erni kini. mi ute mave kabilor pi muke. You know that I love you. Take care of my sheep. Ba da darajo mini din mini dri boto adizu kerila rorige miri bongo mi veri oso mi rubaga mi disini mi muvora mini le murige bo ide doge mi jato vora loge ba ziri mu mi ru ere mi di ombe ere mu mi ji muzu vora mini le konige. Yesu yo tari ini lozo kini. Ileti Petero ni musu razuri. Erise I nguri ngwanira. Yesu ni jozo Petero ni kini. No biru apavo. Petero ja ango onde gargasi puru. Erni Yesu beba era pamvo ogibar piva lo Yesu ni lele ndrezo. Erimu ivuriges. Ba de rore pi Yesu agaraga ininga enya tige yopi opi ba lepi mi uri bepere. Adigi Petero karagor ndre. Erni Yesu jizu. Opi miusu ta ago diridige ingon. Yesu no jazu Petero ni kini. Alejo ago dira adriberu. Chingamani ichazu de adini takwe. Ajo nini dini remi ubima pamvu ta dire ayi muzu ba Yesu regi ba gere pe fogasi kini. Ago Yesu apamvu ubipi diri icho drako. Bota Yesu ni yora adrijozo kini. Ago ri drakuya dini ko Yesu kini. Aledo ago diri adri idriro. Chinga dumani ichazu de adri mi takwe ago dire ba Yesu apambo ubipere indre tadibe I misisi patarni. Ba nikira ta Yesu ve nindre I misi dibe ere tada. Yesu o ta kara asikite do tarpi cherera. Vora ini bukorpi bazo richo te chako.